جی ہو سکتا ہے۔ جی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں الحمدللہ، یہ کتنی زبردست بات تھی۔ اب دیکھیے گا ذرا، کیا آسمان پر نہ جانا بنا کسی ٹول کے، بنا کسی انسٹرومنٹ کے، یہ عادت ہے کہ انسان کے لیے ممکن نہیں؟ ایسا ہی ہے نا جی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ بالکل ہے۔ مگر کیا اللہ قادر ہے اس چیز پر کہ وہ اپنے اس قانون کو تبدیل کر کے کسی ایک شخص کو اپنی طرف بلند کر لے؟ بلند کر لے یا اٹھا لے ادھر؟ اٹھا لے، بلند کر لے، اٹھا لے، ہاں یہ جی، دونوں اللہ ایک ہی تعالیٰ، ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہے اسے وہاں لے جائے، قادر ہے اچھا، اس بات پہ ادھر لے اللہ جائے، ہاں قادر۔ قادر اس میں کوئی، اس میں کوئی سائنسی، کوئی طبعی، کوئی حصی، کوئی ظاہری معنی تو نہیں ہے؟ سائنس خود اللہ تعالیٰ کی غلام ہے، سائنس کون ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو آہ، روکنے والی؟ کیا بات! اس کا مطلب ہے کوئی سائنسی طبی معنی نہیں ہے اس میں؟ کوئی چیز مانے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، نہ سردی ہے، نہ گرمی ہے، نہ سورج کی آگ ہے، نہ کوئی فاصلے حیثیت رکھتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتے فاصلے۔ ٹھیک ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی حیات مسیح علیہ السلام کے موضوع پر کوئی سائنسی، کوئی طبعی، کوئی ظاہری، حصی اعتراض باقی نہیں رہتا، جو ہے وہ آپ کا شرعی ہے، سو قرآن و سنہ کی بنیاد پر، ہے نا؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بندہ یہ اگر سوال کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس لیے زندہ نہیں ہیں کہ یہ سائنسی یا حصی یا ظاہری بیچ میں معاملات آتے ہیں، ورنہ اگر یہ نہ ہوتے تو وہ زندہ ہوتے، یعنی یہ کوئی مضبوط بات نہیں ہوگی سائنس اصل میں۔ سائنس خود اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ سائنس کا پابند نہیں بلکہ سائنس اللہ کی پابند ہے۔ اگر اللہ زبردست، تعالیٰ اٹھا کر لے جانا چاہے کسی کو تو زمین و آسمان کی کیا جرت ہے کہ اس کے سامنے کوئی، اللہ کے سامنے کوئی روک پیدا کرے؟ زبردست، زبردست، زبردست۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی آدمی آسمان کی طرف جا سکے، بلند ہو سکے، یا آسمان کی طرف سفر کر سکے، یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی بشر سفر کر سکے، یہ بات ٹھیک ہوگی؟ جی بشر خود اگر ایسا کیا ہے اس بشر نے تو اس کو ثبوت دینا پڑے گا، اگر اللہ نے کیا ہے تو اس کا بھی ثبوت دینا پڑے گا۔ نہیں نہیں، میں کچھ اور بشر کے سوال لیے پوچھا ہے۔ بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکے، مگر نہیں اگر نہیں، اللہ میں نے تعالیٰ نے سوال کچھ کیا اور ہے، پوچھا ہے، میں نے سوال کچھ اور پوچھا۔ دہرا دیں۔ دیکھیں، اللہ کر سکتا ہے اس امکان کے اوپر تو آپ بھی ایگری ہو گئے، میں بھی ایگری ہو گیا الحمدللہ، بلکہ آپ نے تو دو ٹوک کہا کہ سائنس اللہ کی محتاج ہے، اللہ سائنس کا پابند نہیں ہے، تو یہ آپ کی بات میرے خیال سے بڑی دو ٹوک تھی۔ میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں، کیا کوئی شخص یہ کہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بشر آسمان کی طرف سفر کر سکے؟ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا امکان بھی گیا، بشر کا امکان بھی گیا، کیا جو یہ بندہ بات کرے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ نہیں، اس بات سے مجھے اتفاق نہیں ہے، انسان آسمان کی طرف سفر کر سکتا ہے۔ قرآن ٹھیک کریم کی آیت ہے، یا معشر الجن والانس ان ہے، استطعتم ان تنفذوا اقطار السماوات والارض، کہ اے جن و انسان اگر تم میں طاقت ہے تو زمین اور آسمان سے باہر نکل کے دکھاؤ۔ تم نہیں نکل سکتے بشرطے کہ ایک طاقت کے، قوت کے ساتھ، یعنی کہ ایک آپ زبردست، کو گریوٹی کو توڑنے کے لیے، جو زمین کی کشش ہے اس کو توڑنے کے لیے آپ کو ایک سپیڈ لگانی پڑے گی، اس کے ساتھ آپ زمین و آسمان سے گزر سکتے ہیں، یہ قرآن کریم نے کہا ہوا ہے مطلب۔ اور زبردست، پھر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات انسان کے لیے مسخر کی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو سمندروں کو اور پہاڑوں کو چیر پھاڑ کر رستے بنائیں، آسمانوں کی طرف سفر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے کہ یا تفکرون فی خلق السماوات والارض، تو آپ فکر و غور کیسے کر سکتے ہیں جب آپ آسمان پر جا ہی نہیں سکتے؟ زبردست، زبردست۔ اچھا، اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ مرزا صاحب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ امکان ہی نہیں ہے، تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں وہ غلط ہے، تو مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، لقمان بھائی تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پر بھی تبصرہ کر دیں کہ مرزا صاحب غلط ہے۔ ہاں جی، مرزا صاحب نے جو کہا ہے، کیا آج کے دور تک کیا انسان اس قابل ہو چکا ہوا ہے کہ وہ اس آسمان جس کو آپ چوتھا آسمان کہتے ہیں کہ وہاں تک جا سکے؟ دیکھیں پھر فرق ہے لقمان بھائی، آپ ایک اینگل کور کر رہے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، جب دیکھیں، میں نے آپ سے جو، اسی لیے میں نے سٹیپ بائی سٹیپ چلا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر دو امکان ہیں جن کی نفی مرزا صاحب کرنے والے ہیں۔ ایک ہے کہ بشر فی نفسی ہی کوئی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے اور سفر کر لے اللہ کے اذن کے بغیر، وہ اس پہ آپ بھی ایگری کریں گے، میں بھی ایگری کروں گا، یہ انسان کی اوقات ہی کیا ہے، وہ اپنا ایک انگلی، اپنا ایک ناخن نہیں، اپنا بال نہیں ہلا سکتا اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت کے بغیر، تو خود اٹھ کر کیسے جا سکتا ہے؟ تو یہ تو آپ اور میں ایگری کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس امکان کی نفی کرنا کہ ہو بشر اور یہ زمین سے باہر نکل جائے، ہو بشر اور یہ زمین سے باہر نکل جائے، اس امکان کی نفی، تو یہ امکان مطلقاً اللہ اور انسان کے امکان کی نفی کر رہا ہے۔ تو آپ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ غلط ہے آپ کی نظر میں، تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے ازالہ اوہام میں یہ بات لکھی ہے۔
اچھا، مرزا صاحب نے ضالع خام میں لکھی ہے کہ انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ زمین سے باہر نکل سکے. جی ناممکن ہے، ناممکن ہے جی. اور انہوں نے جو 30 آیات پیش کی ہیں، اس 30 آیات میں سے ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات کی ہے. قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہوا، مگر وہ تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ زمین سے باہر سفر کر سکے. جی اب ٹھیک. اس وقت تک چونکہ راکٹ نہیں تھا، اسپیس شٹلز نہیں تھیں، کاسموس کی ریسرچ نہیں تھی، ایسٹرو فزکس اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. سو دیٹس وائی مرزا صاحب کو لگا کہ شاید ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی رہے گا. اب قرآن کی آیت آپ نے کتنی خوبصورت پڑھی کہ اللہ بسلطان، سورہ اللہ رحمان میں بسلطان. ہاں جی، اللہ 1400 سال بسلطان. اسے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کلام جو نازل ہوتا تھا، اس نے اتنا فورسی کیا چیزوں کو کہ اس کو 1400 سال پہلے اللہ کی طرف سے جو میرے آقا دو جہاں فدا ابی و امی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ہوئی کہ دیکھو نکل سکتے ہیں مگر فورس لگے گی، فورس لگے گی. ہاں جی. مرزا صاحب نے اس امکان کا کہا کہ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے انسان. تو لقمان بھائی میں بات ختم کرتا ہوں، چونکہ دیگر لوگ ہمارے دوست صاحب آئے ہیں ماشاء اللہ. مفتی مبشر شاہ صاحب کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ وہ بھی اس پر تبصرہ کریں. تو لقمان بھائی صرف میں نے یہ ساری ایکسرسائز پتہ کیوں کی ہے لقمان بھائی؟ توحید پر تو ہم کریں گے بات انشاءاللہ، الگ سے ایک موقع ملے گا. میں نے یہ ساری ایکسرسائز صرف اس لیے کی کہ کیوں جماعت احمدیہ کے افراد پر ان کی بائسنس انفلوئنس کرتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن کا وہ فہم سمجھ سکیں جو قرآن ان کو بتانا چاہتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہم پہلے سے مرزا صاحب کو مسیح موعود مان چکے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ چونکہ پہلے سے ہم یہ مان چکے ہیں کہ مرزا صاحب پر اللہ کا کلام اترتا تھا، لہٰذا اب ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ مان سکیں کہ مرزا صاحب نے جو غلط عقیدہ یا غلط تعلیم پیش کر دی ہے وہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال میرا یہ مقصد تھا کہ جب ہم خارق عادت کو مانتے ہیں پھر خارق عادت کی حد بندی نہیں کر سکتے ہم. ہاں، لیکن وہ خارق عادت ہونے کا دعوے دار موجود ہونا چاہیے نا، کہ جس نے کیا ہے. بالکل. وہاں مرزا صاحب نے عمر بھائی کوئی دلیل بھی دی ہے کہ ممکن کیوں نہیں ہے. ضالع خام کی عبارت کھول کے جی اگر ممکن ہو تو دیکھیں، کوئی دلیل بھی دی ہے کہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ انسان زمین سے باہر، مطلب کوئی وجوہات بیان کی ہیں کیا؟ نہیں اصل میں آیت جو عامر بھائی اور دونوں عامر بھائی وہ دی ہے دلیل، وہ دلیل دی ہے، وہ دلیل دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ زندہ آسمان میں موجود ہیں اور قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ روحانی خزائن جلد 8 ہے، صفحہ 68 ہے اور 69 ہے. فرماتے ہیں ھذا ہوا موسیٰ فت اللہ الذی اشار اللہ فی کتابہ الہیاتہ وفرض علینا، فرض ہو گیا ہمارے اوپر کہ ان نؤمن بانہ حی فی السماء، حی فی السماء. اب یہاں پر وہ تھوڑا سا نا آسمان بتانا بھول گئے ہیں کہ وہ چوتھا آسمان ہے کہ پانچواں آسمان ہے، کون سے آسمان پر وہ زندہ ہے. وَلَمْ يَمُتْ وَلَيْسَ مِنَ الْمَيِّتِينَ. فرماتے ہیں یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے اور مردوں میں سے نہیں. عامر اس بات کو آگے چلاؤ. جی بالکل. تو یہ تو نظیر مل گئی لقمان بھائی. میرے خیال سے شاہ جی نے اللہ ان کو جزائے خیر دے مسئلہ حل کر دیا کہ آپ کہہ رہے تھے کوئی نظیر چاہیے، کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے، یعنی آپ امکان کا انکار نہیں کر رہے مگر آپ کہہ رہے ہیں یہ عملی طور پر بھی تو پھر سامنے آئے نا کہ اگر تو وہ تو عملی طور پر موسیٰ علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے مرزا صاحب کی عبارت پڑھ دی گئی. اب چونکہ عربی میں ہے لقمان بھائی تو عام طور پر ہمارے احمدی حضرات کی توجہ نہیں جاتی. وہ مفتی نہیں، اردو ترجمہ بھی انہوں نے خود کیا ہے، جو ترجمہ پڑھ کے سنا نا نیچے کیا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا، پھر مسئلہ حل ہو گیا. یاد ہے کہ یہ میں نے پڑھا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا معاملہ، اور یہ اسی روانی میں مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے جس روانی میں وہ معاملات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چل رہے تھے، اور ان کو رد کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات بیان کی ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے پڑھا ہوا یہ معاملہ کہ اگر ماننا ہی جائے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان لیں کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں. انہوں نے یہ نہیں ماننا اس میں کہ وہ واقعی زندہ ہیں آسمان پر، بلکہ انہوں نے وہ اس تسلسل کو فرض ہو گیا. مفتی صاحب آپ مجھے ابھی حوالہ دوبارہ بتا دیں، میں ادھر کھول کے پڑھتا ہوں. وہ روانگی کا بڑا مزہ ہے آپ کی بات. روحانی خزائن جلد 8 ہے، صفحہ 68 اور 69.
एक मिनट दो, वो आमिर साहब बीच में बोल पड़े थे, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बताएं कौन सी जिल्द 8 खोलें। जिल्द नंबर 8। मुझे जरा लैपटॉप ऑन करना पड़ना, थोड़ी देर लग गई। कोई बात नहीं, आप आराम से खोल। मैं कह रहा भी लुकमान साहब गल बड़ी सादगी नाल कीती ते गल बड़ी सही कीती है कि मिर्जा साहब ने रवानगी च गल करती है तो ब्रेक लगी नहीं तो सामने जा वजी गड्डी रवानगी तो मुराद है नहीं कि वो दीवार मुझे रवानगी तो मुराद है भी कोई मजमून ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ। ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਅਜੇ, ਨਾਸਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਡਾਟਾ ਜੋ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਜ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਉਹ 8ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਪਟਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੈਪਟਾਪ 8ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋ ਨਾ ਜਾਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਮੈਂ ਸਰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਉਹਦਾ ਸਿਆਕ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਇਹ 3 ਦਾ 437 ਜੇ ਇਜ਼ਾਲਾ ਉਹਾਮ ਦਾ ਤੇ 30ਵੀਂ ਆਇਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ कुफार ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आसमान पर चढ़ने का निशान मांगा था और उन्होंने साफ जवाब मिला कि ये आदतुल्लाह नहीं कि किसी जिस्म खाकी को आसमान पर ले जावे। अब अगर जिस्म खाकी के साथ इब्न मरियम का आसमान पर जाना सही मान लिया जाए तो ये जवाब मज़कूरा बाला सख्त एतराज़ के लायक ठहर जाएगा। कलाम इलाही में तनाकुज़ और इख्तलाफ लाजिम आएगा। लिहाजा कतई और यकीनी यही अमर है कि हज़रत मसीह बजसदिहिल अंसरी आसमान पर नहीं गए बल्कि मौत के बाद आसमान पर गए हैं। ठीक है जी, आगे पूरा चलना। वो अमर भाई ऐसे है कि गैर फितरती अमल और जो बशरी अमल नहीं होते उनमें से एक अमल ये भी तो है ना कि देखे ना कि आम मर्द को हमल नहीं ठहरता, लेकिन देखा ना ये देखे ना, फिर वही बातें शुरू हो गई हैं जो हम 2 घंटे से बैठ के कर रहे थे। नहीं वो आपको समझाने के लिए कि जिस तरीके से मिर्जा साहब को 10 महीने का हमल ठहर सकता है, हालांकि ये आम इंसान की ताकत से बाहर है, तो ये सिर्फ ये समझाने के लिए वही चीजें शुरू हो गई ना। जब भी आप आते हैं आप इस तरह की बातें करते हैं। ये वड्डा करके आदत खोल देता है करके आदत है ना ये जी। ये अगर इस अच्छा ये ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो ही हैं जो 1000 कुदसियों के साथ ना खाना काबा के हज के लिए आते हैं, हर साल आते हैं, आसमान से नाज़िल होती है। ये जो जिल्द नंबर 8 आपने बताई है, इसमें 4 किताबें हैं। जी मैं आपको तोड़ हवाले तक पहुंचाता हूँ। सफा 68 निकालिए कि ये 4 किताबें हैं ना, पता नहीं कौन सा आप कह रहे हैं। नूरुल हक निकाले अल हिस्सातुल उला, सफा नंबर 68 रूहानी खजाइन जिल्द 8 68। एक मिनट बस खुल गया, एक सेकंड। 66, 67 और 68। हाँ जी, ये शुरू सबसे निचले वाली लाइन है। वो जो लाइन शुरू होगी है सद्दी उम्मुहु। अच्छा, अपनी माँ की छातियों तक पहुंचाया गया और उसका नहीं, अरबी पढ़ लें तो बेहतर। नहीं अरबी पढ़ लें, मुझे अरबी आती नहीं है ना, मैं इसलिए नहीं पढ़ सकता। ओहो, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपके मिर्जा साहब की किताब है और आपको अरबी नहीं आती, तो फिर आप कैसे फैसला करेंगे? चले ठीक है, गुजारा कर लेते हैं। कुरान करीम हम पढ़ते हैं तो क्या मतलब उसको हमें अरबी आती है? नहीं, हम तो अरबी पढ़ते हैं ना, अरबी पढ़ते हैं, फजीलत भी तो अरबी की है ना। चले उर्दू पढ़ ले, आप पढ़ ले उर्दू पढ़ ले, कोई मसला नहीं, उर्दू पढ़ ले। आप तो उलमा हैं, हम तो आम लोग हैं। अच्छा, हमें तो आप लोग मानते ही नहीं ना। नहीं, वो आखिरी लाइन में वही पढ़ने लगा था। अपनी माँ की छातियों तक पहुंचाया गया और उसका खुदा कोहे सीना में उससे हम कलाम हुआ और उसको प्यारा बनाया। यह वही मूसा मर्द खुदा है जिसकी निस्बत कुरान में इशारा है कि वो जिंदा है, और हम पर फ़र्ज़ हो गया कि हम इस बात पर ईमान लाएं कि वो जिंदा आसमान में मौजूद है और मुर्दों में से नहीं। ठीक है। अच्छा, एक दलील तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जिंदा आसमान पर होने की ये है,
اور دوسری دلیل یہ ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 110 ہے، تحفہ گولڑویہ، فرماتے ہیں مرزا صاحب کے سب بجسم عنصری آسمان پر جا بیٹھے ہیں، کیونکہ اس قدر شہادتیں ان کی موت پر ہمارے پاس موجود نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ کی موت خود مشتبہ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی پر یہ آیت قرآنی گواہ ہے، یعنی یہ کہ فلا تکم فی مریۃ من لقائہ، اور ایک حدیث بھی گواہ ہے کہ موسیٰ ہر سال 10,000 قدسیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے حج کو آتے ہیں۔ یہ لے وہ قرآن کی آیت اور حدیث پڑھ کے ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر سال 10,000 فرشتوں کے ساتھ جناب حج کے لیے آتے ہیں۔ واہ، یہ لے تو میرا ذرا یہ دو حوالے لے کے ان سے، چونکہ بات تمہاری چل رہی ہے تو آگے بڑھاؤ بات۔ جی جی شاہ جی، یہ تو نظیر لقمان بھائی، یہ نظیر آ گئی جس کا آپ مطالبہ کر رہے تھے کہ کوئی دلیل بھی ہو عملی طور پر نا۔ ہاں جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میں نے کہا وہ مطالبہ کر رہے تھے نا کہ امکان کے ساتھ ساتھ کوئی عملی نظیر بھی آ جائے، تو وہ نظیر ہمارے پاس آ گئی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی تفصیل۔ ہاں، میں نے عرض کیا ہے کہ میں دیکھ لوں گا نا، یہ معاملہ دیکھ لوں گا، اور مرزا صاحب نے یہ معاملہ لکھا ہوا ہے نا، یہ میں دیکھوں گا سارا۔ یہ پہلے میں نے بھی ایک جگہ پڑھا ہوا ہے، اور وہ ادھر صرف انہوں نے اس بات کو رد کرنے کے لیے لکھا ہے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کون سی کتاب تھی، اس میں بھی یہ بات بطور مثال کے دی تھی، لیکن یہ رد کیا ہوا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر اس آیت سے بھی لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اگر آیت سے ہی ثابت کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں دیکھوں گا، یہ میں نے ڈاؤن اس لوڈ کے کر سیاق میں ایسی کوئی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی، اگر آپ نے کھول لیا تو اس کو پڑھ کر دیکھیں۔ اب وہ مجھے پتہ نہیں ہے، اب ذہن میں نہیں ہے کہ کہاں پڑھا تھا، میں دیکھوں گا نا یہ معاملہ کیا ہے، یہ میں پڑھوں گا، میں دیکھوں گا، اس کے 1-2 صفحے پیچھے پڑھیں گے، دیکھیں گے کون سا مضمون چل رہا ہے، پھر مرزا صاحب نے یہ بات کی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہو، ہاں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مجھے پتہ تو نہیں نا آپ نے کون سی بات پیش کرنی ہے، جب تک وہ دیکھی نہ جائے تو اس کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، بالکل اس میں یہ آپ کا حق ہے جی بنیادی۔ البتہ یہ چیز تو نکل کر دیکھیں، اب آپ جب تک یہ تحقیق نہیں کریں گے تب تک تو چلیں آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ 2 چیزیں نکل آئیں، ایک تو یہ ہے کہ امکان تک تو ہم متفق ہو چکے تھے کہ اس خرق عادت کے امکان کے آپ قائل ہیں، رہا دوسرا مسئلہ نظیر کا، تو وہ مفتی مبشر شاہ صاحب نے آپ کو باحوالہ دے دیا۔ اب تیسری چیز ہے وہ آپ کا انتظار کہ آپ کا اس پر جواب کیا ہے، یعنی آپ کے رد جواب جو ہے نا وہ ہم اس کا انتظار کریں گے۔ جواب جو ہونا چاہیے وہ مرزا صاحب کی ہی کتاب سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بات انہوں نے لکھی ہے، تو یقیناً اس کا جواب بھی انہی کی کتابوں سے ہی ہونا چاہیے۔ ہاں جی، میں اس معاملے کو، ہاں، میں اس بات کو دیکھوں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ مگر اس میں مسئلہ ایک مسئلہ صرف ہوگا، اگر رد جواب جو کہ آپ کا حق ہے مرزا صاحب کی کتب سے ہونا چاہیے، مگر پھر اس میں یہ ہے کہ سامنے والا پھر یہ مطالبہ نہ کہیں کر، یا دعویٰ نہ، یا الزام نہ لگا دے کہ یہ کھلا تضاد ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ الا یہ کہ آپ اس میں کوئی تطبیق پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہاں، لیکن تضاد کا جہاں تک جس نے تضاد ڈھونڈنا ہے وہ پھر قرآن میں سے بھی نکال لیتے ہیں، یہ تو اب چلو وہ جب ہمارے سامنے تضاد قرآن کا رکھے گا اس کا جواب ہم جانیں، ہمارا ہاں، کام جانیں۔ تو وہ بر اسی طرح ہی ہے نا، پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا معاملہ ہے، پیچھے مضمون کیا چل رہا ہے۔ بالکل، وہ آپ کا حق ہے ہاں جی، جی، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ کب تک آپ، کتنا ٹائم آپ کو درکار ہوگا لقمان بھائی؟ سر ہم ادھر ہی ہوتے ہیں، انشاءاللہ جب ہو جائے گا دیکھ لیں گے، پھر 2 صفحے نہیں، ویسے تو 2 صفحے آگے سے اور 2 پیچھے سے پڑھنے کے لیے شاید 5 منٹ بھی نہیں لگیں، تو وہ بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ وقت اگر ہے تو ابھی بیٹھ کے پڑھ لیں، 5 منٹ کا کام۔ ہاں بالکل، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ نا اس چیز کی بھی گارنٹی دینی ہے کہ وہ پہلے نالوں زیادہ نہ پھنس جائے جے، کیونکہ وہ جدو 2 صفحے تسی اگوں تے پچھوں پڑھنے نے نا تے وہ 10 چیزاں ہور سامنے آ جانیاں، پھر تساں انہاں 10 چیزاں نو سمجھن واسطے پھر وہ 2 نو 10 نال ضرب دے کے تے 20 صفحے اگوں تے 20 پچھوں پڑھنے پینے، وہ کم خراب ہوئی۔ وہ پھر گل براہین احمدیہ حصہ اول تک پہنچ جانی ہے۔ براہین احمدیہ حصہ اول تو پیچھے تے وہ پھر گل امام دین تک پہنچ جانی ہے، بچپن چ جدو دادا جی دی پینشن لے کے۔ چلو ٹھیک ہے، براہین احمدیہ پڑھ کے تے سارے مسئلے پھر حل ہو جان گے۔ مفتی صاحب نال گل کرو، مینوں اجازت دو، پھر اللہ حافظ۔ لقمان بھائی، ہاں چلیں
आपकी मर्जी। मौजू बड़ा मज़े का था वैसे, खिरके आदत का। और खिरके आदत पर मुफ्ती साहब ने जो मिसालें रखी हैं वो बड़ी ख़तरनाक है जी। कि एक मर्द जो है उसका मामला ज़ाहिर बात है एक खातून से मुख्तलिफ होता है, तो ये भी एक खिरके आदत है, इसीलिए निशान है। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਰਹਿ ਨਾ भाई, कायदा बना दिता है ना, चल ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन मिर्जे कादियानी का असल मसला है वे, वो कायदा बना के खुद ही तोड़ देना भाई। ਇਹਦਾ इलाज की है? खुद ही कायदा बनाएगा, खुद तोड़ भी देगा। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਾयदा बनाया कि जनाब ਇਹ खुद कायदा बनाया घर बह के। ਉਹ कायदा की है जी कि हजरत तवफा ਦਾ लफ्ज ਜਦੋਂ फाइल अल्लाह वे, मफूल पे ही इंसान होए, ते सिवाय मौत तो तर्जमा कोई होर हुंदा ही नहीं। लो जी कायदा बन गया जी, लो जी कायदा बन गया जी, लो जी नाल ही कायदा खुद तोड़ भी दिता ने। अच्छा, हाँ तोड़ भी दिता है, नाल ही तोड़ दिता ने। और लो जी ये रूहानी खज़ाइन जिल्द 12 ते सफा 23 सराजे मनीर चुक के वेखो, आंदे ने इल्हाम होया मैनू कि या ईसा इन्नी मुतवफ़ीक, यानी अपने वास्ते इल्हाम होया। ते तर्जमा सुनिया जी, इल्हाम के ये माना है कि मैं तुझे ऐसी जलील और लानती मौतों से बचाऊंगा। चलो भाई कायदा बनाया जे, ते भाई ओदे कारबन ते रवो, वो तोड़ भी छड़िया जे। मतलब हज़रत ईसा वास्ते तवफ़ा आएगा ते ओ कायदा कोई होर लगेगा जो तुहाडे उत्ते तवफ़ा आएगा। हुण इत्थे भी वेख लो कि या ईसा इन्नी मुतवफ़ीका, इहदे च फाइल जिहड़ा वे अल्लाह पाके और मफूल भाई मिर्जा कादियानी है, ते मौत आना चाहिए ना तर्जुमा। लेकिन वो आंदा जी तुझे जलील और लानती मौतों से बचाऊंगा। और यह ही कायदा इन्होंने तोड़िया जे रूहानी खज़ाइन जिल्द 1 सफा 620 दे उत्ते कि इल्हाम होया जी, इन्नी मुतवफ़ीका व राफ़ियुका इलैया, मैं तुझको पूरी नेमत दूंगा और अपनी तरफ उठाऊंगा। हेलो, अपने आसे कायदा कोई और है, कायदा कोई और है। अबे लो यार, कायदे ते पाबंद नहीं ना रहंदा, कारबंद नहीं रहंदा। मिर्जा कादियानी बदल देंदा है। ये हुई पूरी नेमत दूंगा और अपनी तरफ उठाऊंगा, तर्जमा असी करिए हज़रत ईसा वास्ते ते चीका मार देन। यार है कि निधि दोगला पॉलिसी ये। रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफा 162 के उत्ते ने कायदा बनाया है। इल्मे नहव में सरी ये कायदा माना गया है कि तवफ़ा के लफ्ज में जहां खुदा फाइल और इंसान मफूल पे ही हो, तो हमेशा 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 उस जगह तवफ़ा के माना मारने और रूह कब्ज़ करने के लिए आते। दुनिया की केड़ी इल्मे नहव की किताब च लिखा है कोई कादियानी लिया के कायदा वहा दे, मुंह मंगा इनाम साडे कोल ले। फिर इस कायदे उत्ते मिर्जे कादियानी ने हमेशा की कैद लाई है, कैद लाई नूं मुकय्यद कर दिता है। कलामे मुकय्यद है। और जनाब उन्हें कायदा बना के हमेशा दा ला के खुद 2 जगह दे 2 मिसालां तुहानूं दित्तियां, तोड़ छड़िया तूं। यार इहदा इलाज भी ते दसो ना कोई। हुणे ही इत्थे हुंदे लुकमान साहब ते उन्होंने कहना सी नहीं मैनूं वक्त चाहिए, मैं पढ़ांगा ते फिर वेखांगा, फिर तुहानूं दसांगा। ਜਿਹੜਾ सवाल कर लोगे इन्होंने अगों यो ही दुनिया का हर कादियानी यो ही कहंदा मैं पढ़ांगा ते वेखांगा। हजे तक तुसीं वेखिया पढ़िया ही कोई नहीं यार। 150 साल हो गया है। तुसीं ते कहंदे हो असीं हर चीज़ का जवाब दे दिता है। जेड़े कादियानी नाल मुनाजरा हुंदा है जवाब दे दिता होया, जवाब दे दिता, जवाब तुसीं अजे तक वेखिया ही कोई नहीं। साडे सामने तुहाडी यह मामला हुंदा जी, मैं वेखांगा पढ़ांगा फिर तुहानूं दसांगा, फिर हुंदा ही कोई नहीं, फिर नहीं हुंदी। मुफ्ती साहब जरा प्लीज दोबारा रिपीट कर देना, थल्ले कुछ दोस्त दोबारा समझना चाह रहे ने। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਤਵਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੋਨਾ ਉਹ ਵੇ रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफा 162। पहले तो यह हवाला लिख दियो ना, थल्ले लिख दियो 17 162, ए लिखो 17 -162 ए लिख दियो ना, ताकि वो कायदा जड़ा वे ओ जेरे तहरीर आ जाए। तो लिख दियो 17 162 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਦਾ ਹੈ। हवाला अगला जे 2 हवाले हूँ मैं देन लगा जे। जिल्द 1
ਇਹ ਬਰਾਹੀਨੇ ਅਹਮਦੀਆ ਜੇ ਬਰਾਹੀਨੇ ਅਹਮਦੀਆ ਹਿੱਸਾ ਚਾਰਮ। ਇਸ ਬਰਾਹੀਨੇ ਅਹਮਦੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਈ ਜੇ, ਇਲਹਾਮ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। रूहानी खज़ाइन जिल्द 5 सफ़ा 657 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ किताब बराहीन अहमदिया जिसको खुदा ताला की तरफ से मुअल्लिफ ने मुलहम व ममूर होकर बगरज़े इस्लाह व तजदीद दीन तलीफ किया। ए जड़ी इल्हाम हुई ये इबारत ओ जे मिर्जा कहंदा है ए रूहानी खज़ाइन जिल्द 1 सफ़ा 620 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़ियु का इलैया मैं तुझको पूरी नेमत दूंगा और अपनी तरफ उठाऊंगा। अगला हवाला जे रूहानी खज़ाइन जिल्द 12 सफ़ा 23, जिल्द 12 सफ़ा 23 यानी अच्छा ए भी इल्हाम उन्हें बराहीने अहमदिया दी तरफ ही लुटाया है। अंदर बराहीने अहमदिया का वो वाला इल्हाम यानी या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का इल्हाम के ये माना है कि मैं तुझे ऐसी जलील और लानती मौतों से बचाऊंगा। इत्थे मिर्ज़े कादियानी ने गप मारी जे, जबकि बराहीने अहमदिया दे विच तर्जुमा इन्हें कीता सी कि मैं तुझको पूरी नेमत दूंगा और अपनी तरफ उठाऊंगा, और इत्थे तर्जुमा करदा है पिया कि मैं तुझे ऐसी जलील और लानती मौतों से बचाऊंगा। देख लो गप मार गया। वो अपनी किताबां नूं माफ नहीं करदा पिया ते उन्हें कुरान दी इसनूं की माफ करना है यार। वो अपनी किताबां नूं अपनी जड़ी इल्हाम होई सू जड़ी किताब उन्हें चुक के उन्हें खुदड़ बुदड़ करके रख छड़िया। उन्हें कहा वेखी जाएगी दबो ना जवाब ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਇਹ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਫਾਇਲ ਅੱਲਾਹ ਮਫੂਲ 0 ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਸਫਾ 17 ਸਫਾ 162 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਕਾਇਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਾਇਦਾ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ मतलब इल्हाम आंदा जी मैनू होई है इबारत। वो तो तर्जुमा भी इल्हामी तर्जुमा ही है ना भाई, अपनी तरफों तो नहीं कर सकता ना भाई। इल्हामी तर्जुमे ते इधर आके ना जनाब सराजे मनीर दे विच ओ लै ओ तर्जुमे बदल गए। आंदा इल्हाम के ये माना है कि मैं तुझे ऐसी जलील और लानती मौतों से बचाऊंगा। चलो कई जगह मिर्जा कादियानी फंस गए, कड्डो इनू। यानी किधरे किधरे वफात देना माना कर देता है तो किधरे मौत तो बचाना माना कर देता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी एक ही गल है। हाँ जी वेखो ना जुल्म है वे लफ्ज़ ही अगे पीछे नहीं कायदा वेखो कि बराहीने अहमदिया वे तर्जमा कीता सी कि मैं तुझको पूरी नेमत दूंगा और अपनी तरफ उठाऊंगा। भाई है वो बराहीने अहमदिया जड़ी इनू इल्हामी किताब है। वो आंदा है कि मैनू ए आसमाना तू नाज़िल होई है, मैं खुद नहीं लिखी। वो खुद कहंदा है पिया अजे हुण तो हवाला दिता। हुण है जो सराजे मनीर च जांदा है ते ओदा ही हवाला देंदा आंदा बराहीने अहमदिया का वो इल्हाम यानी या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का इल्हाम के ये माना है कि मैं तुझे ऐसी जलील और लानती मौतों से बचाऊंगा। एलो करो की एदा की हल की कड्डोगे दसो। हुण एदे इत्थे आके कोई कहे कि मैं 2 सफ़े अगू पढ़ांगा 2 पिछू पढ़ांगा तो फिर समझ आए यार। एक वाज़े तरीन एक बतीही गल है, एक वाज़े तरीन गल है ते तू मैं नव की 2 सफ़े अगे पिछे तू की करेगा कड के। असल च इन्हां दे मुरब्बियां ने इन्हां नूं ना पट्टी पढ़ाई है कि बस जदों भी कोई मौलवी कोई हवाला दवे तो तुसां ऐ कहना मैं 2 सफ़े अगू पढ़ांगा 2 सफ़े पिछू पढ़ांगा तो फिर गल समझ आ। वाटर साहब आओ ना जरा, आओ ना इन्हां दा जवाब भी तो दवो ना। वाटर साहब को माशाल्लाह एक ही काम है, सिर्फ दंदियां कट कुट के निकल जाते। भाई जवाब कितने देना है भाई? वाटर साहब आओ ना यार। वाटर साहब आ जाएं, कुछ नहीं कहते, हवाले बंद कर देंगे। मिर्जा साहब वाले हवाले बंद कर देंगे, आए आप। यानी मैंने पहली ये कौम देखी है, आप मुसलमान से पूछें कि जी आपसे कहाँ से बात करें, वो कहेगा जी बात करनी है तो मेरे आका की बात करनी है, मेरे से इधर उधर किसी की बात नहीं करनी। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਵੇਖੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਈ ਈਮਾਨ ਕਾਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ? ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਆਂਦਾ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਕਰਨੀ ਜੇ
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਡੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਥੱਲੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਲਹਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਝੇ ਵਬਾਈ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਰਿਦ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਲਤ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਇਤ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ਼ੀਰੁਦੀਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਵੇ, ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1924 15 ਜੁਲਾਈ ਸਫਾ 9 ਬਸ਼ੀਰੁਦੀਨ महमूद तबसरा करदे कहता है, वो कहता है याद रखो जिस दिन तुम्हारे दिल में ये वसवसा पैदा हुआ कि हज़रत यानी मिर्ज़ा कादियानी से अलहदा होकर भी हम कुछ कर सकते हैं, वही दिन तुम्हारी तबाही का दिन होगा। उसी लम्हे से नए नबी की ज़रूरत महसूस होगी जो आकर नई जमात बनाएगा और तुम बर्बाद किए जाओगे। वही बात सच है जो मिर्ज़ा कादियानी ने कही, और जो आपके खिलाफ कोई दूसरा कहे वो गलत है। असी कहने हैं मिर्ज़ा साहब ने क्या है, ये कहते नहीं मिर्ज़ा साहब साइड तक कर दो। अब बशीरुद्दीन साहब कह रहे हैं ये तबाही का टाइम होगा तुम्हारे लिए, तुम बर्बाद हो जाओगे अगर मिर्ज़ा साहब को छोड़कर तुम कहीं और गए। हम कहते हैं मिर्ज़ा साहब की तरफ आओ, ये कहते हैं मिर्ज़ा साहब से जान छुड़ाओ। हम कहते हैं मिर्ज़ा साहब को आओ हकम और अदल बनाएं, ये कहते हैं जी हमने मिर्ज़ा साहब को हकम और अदल नहीं बनाना। और जब कहते हैं जी करना क्या है, कहते हैं जी जलसा सालाना के ऊपर सेल्फियां खींचनी है। मिर्ज़ा मसरूर मुफ्ती टट्टी मूतर की महफिल खबासत शुरू है। चलो ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ 100 ਦਫਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ। ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ, ਮੂਤਰ ਟੱਟੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਜੇ ਜੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ। ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਟੱਟੀ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ, ਵਾਹ इल्मी गुफ्तगू हो रही है जी। टट्टी मूतर मूतर टट्टी टट्टी मूतर ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿ ਕੋਈ टट्टी टट्टी मूतर मूतर शाबाश शाबाश मुफ्ती जी शाबाश। ਭਾਈ ਇਹ टट्टी टट्टी मूतर मूतर करो। टट्टी ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਤਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਟੱਟੀ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਟੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀ, ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਮੂਤਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਟੱਟੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਮੂਤਰ ਬਾਅਦ ਸੀ? ਆਮਰ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੂਤਰ ਟੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ? ठीक हो गया, जरा दसना मुफ्ती साहब। एक मिनट चले मैं ऐसे करता हूँ, टट्टी पहले आई सी कि मूत्र बाद च आया सी? मैं टाइमर तारिक साहब को लगा देता हूँ जी। 1 मिनट स्टार्ट हो गया जी, तारिक साहब आप 1 मिनट आपका। हाँ जी, ये मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि इनकी जब टट्टी आई थी तो मूत्र साथ आया था या मूत्र पहले आए थे, टट्टी बाद में आई थी? और अगर टट्टी पहले आई थी तो मूत्र बाद में क्यों आया? असूलत तो मूत्र पहले आना चाहिए था, अब टट्टी बाद में आ गई, मूत्र पहले आ गया, तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। तो मुफ्ती टट्टी मूत्र साहब बताएंगे कि आज सुबह जब ये टट्टी करने गए थे तो इन्होंने मूत्र पहले किया था, टट्टी पहले की थी, उसकी मिकदार क्या थी और किस तरीके से इन्होंने उस टट्टी मूत्र को संभाला? खा गए क्योंकि टट्टी को तो ये पसंद नहीं करते, ये एतराज़ करते ना किसी के कि जी उनको टट्टी आती थी, ये कहते नहीं टट्टी अच्छी बात नहीं है। तो मुफ्ती साहब ने वो टट्टी खा ली और मूत्र के साथ मिलाकर खाई, ऊपर को मसाला भी लगाया होगा, कोई लहसुन और प्याज का बिगाड़ लगाया होगा। तो जी मुफ्ती टट्टी मूत्र साहब बताएं आपने अपनी टट्टी कैसे खाई? क्योंकि टट्टी तो आपको पसंद नहीं है, कोई अगर इंसान टट्टी करता है तो आप उसके ऊपर जी आपका टाइम शुरू है, लेकिन आपने अपनी टट्टी अच्छा। मिर्जा कादियानी रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 471 के ऊपर लिखता है कि मिर्जा कादियानी को 100 दफ़ा टट्टी मूतर आती है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 है, सफ़ा 435 है, और यहाँ पर वो मिर्जा कादियानी ने अपना मोइज़ा लिखा है कि ये जो टट्टी मूतर मुझे आती है ना, ये मेरा मोइज़ है, निशान है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 434 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है बाज दफा 100 दफा एक दिन या एक रात में, दिन और रात में टट्टी मूत्र 100 दफा। सीरतुल महदिया सफ़ा 12 के ऊपर लिखा है कि नीज वालदा साहबा ने फरमाया कि हज़रत साहब को अक्सर टट्टियों की शिकायत हो जाया करती थी।
جس سے بعض اوقات بہت کمزوری ہو جاتی تھی اور آپ اس ٹٹیوں کی بیماری کی وجہ سے ہی فوت جی ہوئے۔ ٹائم ہو گیا جی مادر جی ٹائم ہو یہ گیا ٹٹی موتر کا انہوں نے نہیں بتایا، مرزا قادیانی کے ٹٹیوں کے یہ عاشق ہیں، ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ اپنی ٹٹی کے متعلق نہیں بتایا۔ اور یہ بھی بتائیں کہ جب ان کی ماں ٹٹی کرتی تھی تو ان کا باپ ٹٹی کھا جاتا تھا، کیونکہ ٹٹی تو ان کو پسند نہیں ہے، کیونکہ جو انسان ٹٹی کرتا ہے ان کے لیے وہ قابل اعتراض ہے۔ تو مفتی صاحب بتائیں، جب آپ کی ماں ٹٹی کرتی ہے تو باپ ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے، ٹٹی نیچے گزرنے نہیں دیتا، گرنے نہیں دیتا، وہ منہ میں ڈال لیتا ہے ٹٹی، کیونکہ ٹٹی تو پسند نہیں ہے نا، اب نیچے ٹٹی گرے گی آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ تو اگر ماں کی ٹٹی آپ کا باپ کھا جاتا تھا تو آپ کی ٹٹی کون کھاتا تھا؟ آپ خود ہی کھا جاتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو آپ کے لیے زیادہ ضروری اچھی بات ہے، آسانی ہے، کسی اور کو جو آپ نے بلانا ہے آپ کی ٹٹی کھانے کے لیے تو آپ ٹٹی کرتے ہوئے نیچے ہاتھ رکھ لیتے ہوں گے اور ٹٹی نکلتے ہی ساتھ ایک پورا برکی بنا کے کھا لیتے ہوں گے۔ تو وہ ٹٹی کھاتے ہی جب آپ اپنی ٹٹی کھاتے ہیں تو اس وقت آپ میں کیا ریئیکشن آتا ہے؟ اور ٹٹی کے ساتھ اور کیا چیزیں آپ مکس کرتے ہیں؟ خالی ٹٹی کھا جاتے ہیں؟ اور جی دن میں چوہان کتنی صاحب آپ دفعہ کا ٹائم اگر ہو آپ گیا، ٹٹی کرتے ہیں آپ کا اور ٹائم ہو کھانے گیا کے ساتھ جی جی ٹائم کیا ٹائم محسوس ختم، ہوتا ہے آپ کو؟ ٹائم ختم ہو گیا۔ جی یہ ٹٹی سیرت موتر صاحب، جی جی مفتی ٹٹی موتر۔ مائک جی میوٹ رکھیں جی جی سیرت المہدی ہے، صفحہ 10 ہے، حصہ اول ہے۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ کی یہ روایت جو شروع میں درج کی گئی ہے، جب دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس برائے تصدیق بیان کی تو حضرت مسیح موتر شلوار کی وفات کا ذکر آیا تو حضرت نچھو بیگم نے فرمایا کہ حضرت مسیح موتر شلوار کو پہلا دست، پہلی ٹٹی جو تھی وہ کھانا کھانے کے وقت آئی تھی۔ تو یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ کھانا پہلے مرزا قادیانی نے کھایا تھا یا کہ ٹٹی؟ تو یہ آپ نے بتانا ہے۔ تو چونکہ مرزا جی کی ٹٹیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں، ذکر خبیث ہے، مفتی صادق قادیانی کی کتاب ہے، صفحہ 34 ہے، خلوت نام کی، اس نے ذکر کیا ہے کہ مرزا قادیانی جب خلوت نشینی کرتا تھا نا تو وہ لٹرین کے اندر کرتا تھا، 2-3 گھنٹے کے لیے لٹرین کے اندر بیٹھ کے اندر سے کنڈی لگا کے اس میں جناب کتابیں لکھا کرتا تھا، خلوت نشینی کرتا تھا۔ جی ٹائم جی ختم ہو گیا۔ جناب جی طارق صاحب جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی ٹٹی موتر صاحب، یہ جو سیرت المہدی آپ پڑھے ہیں نا، اس کی بتی بنائیں اور جہاں سے آپ کی ٹٹی نکلتی ہے نا اس میں اندر گھسا دیں۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ سیرت مہدی سے آپ کی جان ٹوٹ جائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ٹٹی سے بچ جائیں گے۔ اب دیکھیں کتنا اچھا میں نے نسخہ بتایا ہے۔ ان سوالات کے آپ نے کوئی جواب نہیں دیے۔ آپ کی ماں ٹٹی کرتی تھی، باپ ٹٹی کھاتا تھا، اس کے متعلق آپ نے کوئی نہیں بتایا۔ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کیونکہ ٹٹی کے متعلق تو آپ کو پسند ہی نہیں ہے نا کہ ٹٹی کی جائے، اور ظاہر ہے آپ بھی ٹٹی نہیں کرتے، آپ کے ماں باپ بھی ٹٹی نہیں کرتے ہوں گے۔ تو جو آپ کی ماں ٹٹی کرتی تھی وہ آپ کا باپ کھاتا تھا، اس کے متعلق آپ نے کچھ نہیں بتایا، کیسے ہوتا تھا؟ وہ انتظار کرتا رہتا تھا، نیچے ہاتھ رکھتا تھا یا کوئی انہوں نے برتن رکھا ہوتا جب آپ کی ماں ٹٹی کرتی تھی؟ اور جہاں آپ کی ماں ٹٹی کرتی تھی نا وہاں پہ بھی کچھ صفحے سیرت المہدی کے بنا کے وہاں گھسا دیں تاکہ آپ کی ماں کی ٹٹی بھی بند ہو جائے گی۔ باپ کے ساتھ بھی یہی کریں، سیرت مہدی کے گھول گھول کے نا بتی بنا کے تو وہ باپ کی پیٹھ میں بھی ڈال دیں، اپنی پیٹھ میں بھی ڈال دیں، تو چلیں جی اپنی ٹائم ہو ماں گیا بہن بچوں کے پیٹھ جی میں بھی ٹائم یہ سارے ٹائم ختم ہوا صفحے ڈال دیا کریں تاکہ اچھا جی، یہ سیرت المہدی ہے، یہ 1935 والا ایڈیشن ہے جس کے ابھی 500 نسخے ہی چھپے تھے تو انہوں نے تلف کر دیے تھے سارے کے سارے نسخے۔ اس کی جلد اول صفحہ 10 کے اوپر یہ لکھا تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ نسخے تلف کیے تھے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے منہ سے گو نکل رہا تھا موت کے وقت، اور گو کے ساتھ خون بھی شامل تھا۔ جیوے ٹٹی موتر، یہ 26 مئی کو مرزا قادیانی لٹرین کے اندر مرا تھا ٹٹی موتر کرتے ہوئے لٹرین کے اندر۔ تو خطبات محمود صفحہ 279 اور سال 1935 کے اندر لکھتے ہیں کہ 26 مئی کو عید مناؤ، اور عید مناؤ قادیانیوں، اور یہ تمہارا عید کا دن ہے، اور یہ 26 مئی عید کا دن ہے، اپنے گھروں کو سجاؤ، لٹرینوں کو سجاؤ، ہار ہور پراؤ، ہاں جی ٹائم اگر بتیاں بھی لاؤ۔ ٹائم ہو گیا جی ٹائم ہو گیا طارق صاحب کا ٹائم ہے جی کدھر گئے طارق صاحب؟ نس گئے، نکل گئے؟ میں نے ٹائم لگایا تھا ان کا۔ چلو جی مک گیا جرولا، میرے خیال سے براڈ گرنے لگی ہے۔ یہ کیا سین ہوا ہے؟ السلام علیکم۔ نہیں، پہلی ٹرن چوہان صاحب کی تھی،
दूसरी टर्न मुफ्ती साहब की थी, तीसरी टर्न चौहान साहब की, चौथी मुफ्ती साहब की। टाइम मुनाजरे का अख्ताम कर देना। देखें कोई शायद किसी ने खानी होती, मैं अब सेब खा रहा हूँ, आप अंदाजा करें कि मेरा क्या क्या हाल हो रहा है। मैं चाह पी मुनाजरे लिया को मैं खत्म रोक कर दी दें, थी। मुनाजरे को खत्म कर दें। ये नीचे क्या नाम है इसका, ये बात करना चाह रहे हैं। नहीं, आओ जी, आपको ट्रू तो मुस्लिम आमिर नजीर साहब बड़ा देखें, खुश होना चाहिए, क्योंकि आप तो टट्टी मूतर के मुर्गी मैंने हैं, अभी मुफ्ती ओ टट्टी मूतर खुदा के। का नाम है तो आपको, जब आप सेब खा रहे होते हैं ना, टट्टी का सोचा बराबर हो करें, गया ना साहब, टट्टी और मूतर बराबर का हो गया ना सोचा करें गल। सेब खाते हुए। नजीर ताकि भाई आप मुफ्ती साहब ने बात पहले आपने मुफ्ती इसने साहब तो छेड़ी टट्टी है कि मूतर के मैंने शौकीन छेड़ी है, है। हर वक्त नजीर टट्टी भाई मूतर। बात आमिर नजीर भाई बात इसने छेड़ी है कि मैंने छेड़ी है? मुझे टट्टी पता है, ये मुझे आपका पता है टट्टी चौहान मूतर साहब ने इल्मी पहल इंसान की है है, ना, तो आपको तो बड़ा खुश होना चौहान साहब चाहिए ने इनकी पहल टट्टी की मूतर है, के। तो आपने उसको खत्म कर दिया है। पहल चौहान साहब ने की है, मुझे पता है, मैं सुन रहा था लेकिन मैं शोर था बहुत पीछे। जी ट्रू मुस्लिम साहब करें बात। जी, ये मैं सुन रहा था मुनाजरा, और मुनाजरा में कहूँगा कि बड़ा अच्छा रहा। और जो थे क्या नाम है तारक चौहान साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। ये मुफ्ती साहब जो बातें डिज़र्व करते थे वही किए हैं, और तारक चौहान साहब मुनाजरा जीत गए हैं। उनकी बात ये सच है कि मुफ्ती मुबशर साहब के मुंह से जब भी निकले ये दो अल्फाज ही निकले, बकसरत निकले हैं, बार बार निकले हैं, और हर रोज़ ही वो यही बात करते हैं। इसलिए चौहान साहब ने उनको इस हवाले से इस मतलब मौजू के ऊपर ही चौहान साहब ने बात की है। और मुफ्ती जो मुबशर साहब थे वो हार गए, उनके पास कोई बात नहीं थी। जो चौहान साहब बात कर रहे हैं वो उस बात का जवाब ही नहीं दे रहे, ठीक है, तो जाहिर है अब मुफ्ती साहब नाजरा हार गए हैं, झूठे पड़ गए हैं। तो चौहान साहब आपको मुबारक हो, और मुफ्ती बशर साहब आप आइंदा एहतियात करें, इस तरह के अल्फाज सरेआम जो चलो म्यूट फैमिली करो, ग्रोथ होती है, इस तरह के गंदे अल्फाज म्यूट इस्तेमाल ना करो, करें। म्यूट करो, म्यूट करो। पहली तो बात यह है, आपको इस मुनाजरे पर तबसरा करने के लिए बात करने की दावत नहीं दी गई। आपको अपना आर्जा बयान करने के लिए दावत दी गई है कि आप अपना मर्ज बयान करें, अपनी खारिश बयान करें, अपनी बीमारी बयान करें, ना कि आप इस मौजू पर बात करें कि भाई यहाँ पर क्या मुनाजरा चल रहा था। यहाँ पर पहल की थी चौहान साहब ने, सब जानते हैं, 75 बंदे नीचे सुन रहे हैं। पहली टर्न उनकी थी, जवाबन मुफ्ती साहब ने अपनी दूसरी टर्न ली। दो दो तीन तीन टर्नें हो गई हैं, तो वो फैसला आवाम कर लेंगे। आप अपना कोई अगर है मसला तो बयान करें, नहीं तो ये यासर भट्ट साहब आए हैं कोई। ठीक है, मेरा मसला ये है कि मैं जब आपकी ब्रॉड पे आता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ और मायूसी होती है कि आपकी ब्रॉड पे जो है ना इस तरह की गलीज गंदी बातें करते हैं लोग, और जब उनसे कोई बात करे, उनको समझाए, कोई आगे से एहतजाज करे, मजम्मत करे, तो आपके लोग उसको गाली देते हैं। तो इससे हमें हरासमेंट होती है, इससे जो हमारे मुसलमान भाई हैं दुनिया भर में वो बदनाम होते हैं। वो जो कादियानी हजरात हैं वो कहते हैं देखें आपके भाई हैं जो आपके मसलक के हैं, उनकी गुफ्तगू देखें, उनके अल्फाज देखें, उनके अखलाक देखें। तो जब मैं उनके ब्रॉड पे जाता हूँ तो वो आपकी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, तो मुझे सुन के जो है ना बड़ी शर्मिंदगी होती है, मुझे हरासमेंट होती है और तकलीफ होती है सुन के कि ये मुसलमान हैं जो दावा करते हैं कि हम नबी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको उधर जाना नहीं चाहिए, आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ पर ना जाया करें, आप मुसलमानों की ब्राड पर हा करें। मुफ्ती साहब ने तो अभी पहली छोटी बात सी तो एक मिनट भट्ट साहब, एक मिनट भट्ट साहब, चौहान ने पहल मैं किया तो आपको मौका मुफ्ती साहब देता तो हूँ, हर रोज ही पहल मैं करते मौका देता हूँ। आबा साहब ठहर जाओ, आबा साहब अभी रुको मुफ्ती रुको, साहब ने आपको छोटी सी गोली दी है, अभी तो पैनल भट्ट देनी साहब रुके थी, जरा, आप भी रुके, अभी आप भी पैनल रुके पे जरा। इंजेक्शन भी लगाना था आपको। भाई ट्रू मुस्लिम साहब, पहली तो गुजारिश ये है कि आप अपने आप को मुसलमानों की सफ़ों में दाखिल करने की नाकाम कोशिश ना करें। यहाँ पर किसी बंदे को गंदम के दानों की एक बोरी दे दें या 1000 रुपया भी साथ दे दें, वो बंदा ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप मुसलमान हैं, क्योंकि आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की बातों को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। आपने खुद कहा है कि मैं उनकी किताबों से इस्तिफादा हासिल करता हूँ, उनको मोहब्बत की निगाह से देखता हूँ, 2-3 रोज़ पहले की बात। तो अपने आप को मुसलमानों की सफ़ों में शामिल करने की कोशिश ना करें। मुसलमान तो सारे के सारे, इजमा है मुस्लिम उम्मत का कि मिर्ज़ा कादियानी की किताबें झूठ, शातमियत, गुस्ताखाना मवाद और मकर और फ़रेब पर मुश्तमिल है। कोई उनसे प्यार नहीं करता बल्कि उनकी मजम्मत करता है हर मुसलमान। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप कहते हैं कि गंदी बातें होती हैं, फिर आपको गालियाँ दी जाती हैं। अभी आपने खुद आके गंदी बात शुरू कर दी, किसी ने आपको गाली दी है? किसी ने गाली नहीं दी। पहल अगर आप करेंगे
जवाब में अगर कोई बंदा गाली दे दे आपको, आपकी यानी गाली आपकी तरफ लौटा दे, तो आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगा के मुसलमानों का आप मुंह काला करने की कोशिश करते हैं। हकीकत ये है कि आप आस्तीन के अंदर छुपे हुए वो सांप हैं जो सोशल मीडिया पर लोगों को धोखा देते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारी बदनामी होती है, ये होता है, वो होता है, ये गालियां देते हैं। आपने आकर पहल की है, गंदी बात की है, शुरू रोका है आपको कि भाई आपका ये मैंडेट नहीं है, आपको बुलाया गया है, आप अपनी बीमारी बयान करें, अपना मर्ज बयान करें। तो आपने गलत बात की, किसी ने आपको गाली तो नहीं दी। जब आप पहल करेंगे तो वो हो सकता है कोई बंदा आपको वापस लौटा दे। कोई अपना मसला है तो आप बयान करें, बताएं कि क्या मिर्जा साहब की किताबों से जो आप मोहब्बत की निगाह से उनको देखते हैं और उनसे इस्तिफादा हासिल करते हैं, आज कितना इस्तिफादा हासिल किया उन किताबों से और क्या क्या मोहब्बत प्यार का इजहार किया उन किताबों से। आमिर वो नज़ीर बयान भाई, इससे पहले कि ये बात करें, मैं चाहता हूं कि एज एन ऑडियंस हम सुन रहे थे, ये जो मुख्तसर बात हुई है उस पर मैं तबसरा करना चाहता हूं, फिर ये अलग से एक बात अपनी जारी कर सकते हैं। जी जी करें। देखें जी, जज़ाकल्लाह। देखें जी, मैं इंसाफ का तकाजा है ये बात रख दूं, दो चार चीज़ें हैं। तारिक चौहान साहब ने जब इस तरह की ज़ुबान शुरू की तो मैंने उस वक़्त कहा था कि फिर मुफ्ती साहब अगर बात करेंगे तो उनका तो यदे तूला है इस तरह हवाला जात पेश करने पर और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए, इसीलिए आप ये पहल ना करें। उन्होंने आकर माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। उससे पहले मुफ्ती साहब यहाँ कितनी देर से मौजूद हैं, बाकायदा हवाला जात पर बात हुई, यूसुफी साहब ने दोबारा मुतालबा किया, उन्होंने दोबारा समझाया, मुतवफ़ीका के माने के ऊपर मिर्ज़ा साहब की किताबों के वाले नहायत थी खूबसूरत बात चल रही थी। तारिक चौहान साहब आए जो कि ना 3 में है ना 13 में, उन्होंने आकर मिर्ज़ा साहब को तानो तशनी का निशाना बनाया जिस पर जिक्र किया गया। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, मैं हैरान हूं कि उस गुफ्तगू में जब टाइम लगाने की बात की गई, मजाल है कि मुफ्ती साहब ने उनको कोई गाली गलोच या कोई उनकी पर्सनल अटैक भी किया हो। मैं होता हो सकता है शायद मैं कर जाता। मुफ्ती साहब मुसलसल मिर्जा साहब की किताब पेश कर रहे हैं और हवाले से ज्यादा एक बात भी नहीं कर रहे, जो लिखा है वो स्क्रीन पर लाकर या बोलकर हवाला बता रहे हैं। वेराज तारिक चौहान साहब ने मुसलसल उनकी मां, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनके बाप के ऊपर अटैक किया कि फलां ये करता होगा तो तुम क्या करते हो, फलाना ये करता होगा तुम को हवाला दिया, कोई इल्जामी जवाब ही दिया नहीं, सिर्फ तानो तशनी किया। तो माहौल किसने हाईजैक किया? मां बहन की जगह पर कौन लेकर आया? मैं हैरान हूं कि मुफ्ती साहब ने फिर हवाला ही पेश किया उसके जवाब में। अभी तक की जो गुफ्तगू हुई है उस पर को बंदा बता दे कि जिसमें मुफ्ती साहब ने कोई बिलो दी बेल्ट बात की हो, हवाले के बगैर मां बहन की तरफ गए हो, नहीं गए। वो मैं होता, हो सकता है मैं जा चुका होता, जो तारिक साहब का तरीकाकार था। तो एक तो ये बात। उसके बाद आकर मुसलमान ने ही कहा कि भाई ठीक है, बात हो गई, आप लोग इस तरह मामला कर लें। आप में से तो कोई भी नीचे नहीं बोला कि भाई ये बात गलत हो रही है या रुक जाएं ये वो। आमिर नज़ीर साहब आए, उन्होंने आकर कहा भाई ठीक है, मौजू था, जितना चल गया, दोनों तरफ से बराबरी की सतह पर बात हो गई, आगे बढ़े। तो ये चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए। उसके अलावा मुझे नहीं समझ आता कि ये कहा जाए कि आके फलां। और ये ट्रू मुस्लिम साहब, आपने आमिर नज़ीर साहब इनको ये भी मुबालगा कर दिया है कि आपने कहा ये आस्तीन के सामने, आस्तीन का साहब छुपा होता है जो नजर ना आए। ये तो खुली किताब है, इसमें क्या मसला है इतना? जी ट्रू मुस्लिम साहब अब बात कर ले। भाई देखिए, आप मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं खुली किताब है, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक जवाब दे दें मुझे, कोई एक मेरा अकीदा बता दें जो ये जाहिर करता हो कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं अहमदी हूँ, लाहौरी हूँ या जो भी हूँ, जो आपको मेरी एक बात ये लगती हो कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुझे इस्लाम से बाहर निकाल रही है, मेरा एक बात छोटी सी छोटी बता दे। और दूसरी बात, आप नज़ीर साहब कह रहे हो कि मैं मिर्ज़ा साहब की किताबों को मोहब्बत की निगाह से देखता हूँ। मैंने ये नहीं कहा था। आप बात को, आप हर बात को तरोड़ मरोड़ के उसका मानी मनफी निकाल के, अपनी मर्जी का निकाल के, बैठ के लिख के तो फिर इधर आके बताते हो, और आप ये जानबूझ के करते हो। मैंने कहा था मिर्ज़ा साहब की किताबों में जितनी भी किताबें, उनके अंदर जितनी भी कुरानी आयात लिखी हैं और हदीसें लिखी हैं, मुझे उनसे मोहब्बत है, उनको मैं मोहब्बत की निगाह से देखता हूँ। और ये हर मुसलमान का शेवा है कि वो कुरान और हदीसों को जो है अपना दीन समझता है, इस्लाम समझता है, उनका पैरोकार है, उनके ऊपर हमल करता है, उनसे मोहब्बत से देखता है। आपने फिर इधर आके तरोड़ मरोड़ के बात की और मुझे कह रहे हो कि आप मुसलमान नहीं हो, ये वो। टाइम आपका हो गया। ये दोनों बातें जो है ना,
इनका जवाब मिलने लगा, गौर से सुने। जो दूसरी बात आपने की है उसका जवाब पहले ले लें। आपने कहा कि कुरान करीम की आयत लिखी हैं। हाँ, कुरान करीम की आयत लिखी हैं और उनका इनकार लिखा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अंज़लना फी लैलतुल कद्र, हमने इसको लैलतुल कद्र में उतारा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि लैलतुल कद्र रमज़ान के आखिरी अशरे में ताक रातों में से एक रात है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि ये रात नहीं है, दर हकीकत ये रात नहीं है, ये ज़माना है। अब जी इन आयतों से आप प्यार करते हो, इन हदीसों से आप प्यार करते हो, या इनके इस इनकार से प्यार करते हो? आयत लिखी, हदीस लिखी, उसका इनकार लिखा, तो आप इससे प्यार करते हो, कहते हो कि मैं हदीस से प्यार करता हूँ, कुरान से प्यार। कुरान और हदीस तो हमारे लिटरेचर में पढ़ा हुआ है, यहाँ पर तो उनका इनकार लिखा हुआ है, तो क्या आप प्यार करते हो? दूसरी बात जो आपने कही है, क्या बात आपने पहले नंबर पर कही है भाई, जरा दोहरा देना। आप कह रहे हो ना कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो वो कह रहे हैं कि जी आप कहते हैं मेरा सीधा साबित कर लो। अभी साबित करते हैं। मिर्जा साहब कहते हैं कि मेरा दावा 2 सूरतों से खाली नहीं है। मेरा दावा 2 सूरतों से खाली नहीं है, या मैं मुफ्तरी हूं या मैं सच्चा मसीह मौद हूं। आप क्या मानते हैं, बता दे अभी पता लग जाता है। याद पूछो ना, ये कहाँ लिखा है? 83 बंदे पूछ रहे हैं और 83 बंदे नीचे बैठे हुए हैं। खुद मिर्जा कादियानी की बात है कि या मैं मुफ्तरी हूं या मैं सच्चा मसीह मौद हूं। आप क्या मानते हैं उनको? मैं मिर्जा साहब को कुछ भी नहीं मानता, ना उनको कुछ भी नहीं मानता। ये देख लें, सबको पता है। मैंने कहा आमर हक भाई ने सही बात कही है। आस्तीन के अंदर सांप छुपा हुआ कहना आपको गुंजाइश देने वाली बात है। आप तो खुले सांप हैं, सीधे डंग मारते हैं। मिर्जा कादियानी खुद कहता है भी या मैं मुफ्तरी हूं या मैं मसीह मौद हूं। आप कहते हैं नहीं, कुछ भी नहीं हो, ना तो मुफ्तरी हो ना तो मसीह मौद हो। आप क्या हो? इन मुसलमानों में से किसी को पूछो, जिन मुसलमानों की सफ़ों में घुसने की आप कोशिश कर रहे हो ना, इन मुसलमानों में से किसी से पूछो कि वो मिर्जा कादियानी को मसीह मौद मानते हैं कि मुफ्तरी मानते हैं। एक जुबान होकर कहेंगे हम उसको मुफ्तरी अल्लाह मानते हैं। ये तो जो आप आपने मुसलमानों की बयान सफ़ों में बनाया घुसने की हुआ है, कोशिश मिर्जा करें। साहब को क्या मानते हो, मुफ्तरी मानते हो या मसीह मौद मानते हो? वो खुद कहते हैं किस ना, हदीस वो में लिखा है? उनका मुझे हदीस बता दे, मैं इन दोनों में से फिर ये एक जवाब जरूर दे दूंगा। अभी मेरा हाँ, वादा हाँ, है, ठीक। एक मुसलमान होने के नाते मैं ये अल्फन कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ कि मैं अभी आपको इस मेरी बात सुनो ना, आप मुझे हदीस दिखा दो कि ये बात कहाँ लिखी है कि मिर्जा साहब को मुफ्तरी मानो या मसीह मौद मानोगे, तभी आप मुसलमान कहलाओगे। ये बात मुझे ज़ईफ से ज़ईफ हदीस ही दिखा हाँ, दे। ज़ईफ हौसला करो। असल बात ये है कि जो मुफ्तरी होता है वो क्या होता है? जो वो ये होता है, कहता क्या है, होता है? सुन तो ले, हाँ, वो कहता है कि मेरे पर अल्लाह की वही नाजल होती है, मेरे पास अल्लाह का इल्हाम नाजल होता है, फरिश्ता आता है, अल्लाह का पैगाम आता है, अल्लाह ताला मुझसे बातें करता है। अब वो इस दावे में या सच्चा है या झूठा है। ये तारक चौहान साहब को मैं कॉल पे लेने लगा हूं, इनसे पूछ लो कि ये कोई तीसरी सूरत है। ये खुद उनके पैरोकार हैं। चौहान साहब, कोई तीसरी सूरत है भाई? या मिर्जा साहब मुफ्तरी हैं या मसीह मौद? हाँ, नहीं ये कहता है ना मैं दो मुफ्तरी ही मानता हूँ सूरतें ना हैं, मैं या वो मसीह मौद सच्चे हैं या मानता हूँ। झूठे हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, ये मुफ्ती टट्टी मूतर के एक चेले ने छठो कहा ना चौहान साहब, आके- छठो। मेरी बात सुने जरा, मेरी बात सुने। मुझे क्यों आप रोक रहे हैं? सारा दिन आप उनको भी रोक दिया ना, मिर्जा साहब के उनको भी रोक दिया ना। मेरी भी सुन ले चौहान साहब, उनको भी रोक क्या तकलीफ है आपको? मेरी नहीं सुन चौहान साहब, सकते? उनको मेरी बात सुने। ये मुफ्ती टट्टी मूतर के एक चेले ने कहा था कि मुफ्ती साहब बड़ी इल्मी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आपको और मुफ्ती टट्टी मूतर के सब चेलों को चैलेंज देता हूँ। ये जो मुफ्ती चौहान साहब, बशर ने कहा था कि मिर्जा साहब, मैंने आपको, मेरी बात सुने, उनको भी रोका, आपको भी रोका। मेहरबानी करें इस मौजूद पे ना बात करें। बात आपने कर दी और है। आमिर नजीर साहब बात सुने। मुफ्ती टट्टी इस मौजूद मूतर पे ने ना कहा बात है, करें। मुफ्ती चौहान साहब, टट्टी ना मूतर ने करें ना कहा बात। है कि मिर्जा साहब ने इसको मोजज़े के तौर पे पेश किया है, इसने झूठ बोला है। बताएं, आप सबको चैलेंज है, दिखाएं मिर्जा साहब ने कहाँ लिखा है मेरा टट्टी और मेरी पेशाब ये मोजज़ा है? कहाँ लिखा है मिर्जा हाँ, साहब? हाँ, ये सारे वक्त बयान के इसने ये तौर पर बकवास कहा है। की है, आपने भी सुनी अभी पेश कर है, दें। रिकॉर्डिंग भी की चलो, होगी। ठीक है। कहाँ अब ये लिखा हुआ है मेरी बात कि सुनो। मिर्जा साहब ने अभी कहा मैं- मेरी टट्टी और मेरा पेशाब मेरा मोजज़ा है? हाँ जी, ये हाँ जी, हाँ लांची जी, हर हाँ वक्त जी। यही बकवास करता है टट्टी अभी मूतर अभी मुफ्ती। सबूत देते हैं। चौहान साहब, आपने सबूत दें, इस हाँ, बात में आप सबूत गलत बात कर दें, रहे हैं। वरना लानत आप डालने गलत इसके बात कर ऊपर, रहे हैं। इस टट्टी मूतर के। सुन लेना,
हाँ, और मैंने इसको अभी कहा था जवाब कि दे। सीरतुल मेहदी बत्ती बना के वो टट्टी वाली जगह में ले ले, चौहान साहब, क्यों नहीं लेता छोड़ें ये? सीरतुल मेहदी को छोड़ें। चौहान साहब भाई छोड़ें ना सीरतुल मेहदी तो बयान कर रहा था वो, निशान उसका चेला कह रहा था इन्होंने बड़े हवाले मेरी पेश बात सुने, मेरी बात सुने चौहान साहब, निशान सामने आने लगा जी। मसीह अलैहिस्सलाम के नजूल के मुतल्लक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है हाँ उनके उस मौजज़े के बारे में कि वो 2 जर्द रंग की चादरें यानी वो लिबास वो पहने हुए नाजिल होंगे। हाँ मिर्जा साहब कहते हैं उससे मुराद 2 बीमारियां हैं, ठीक है, एक सर के ऊपर वाले धड़ के ऊपर वाले हिस्से की, हाँ। एक नीचे वाले की। ठीक नीचे है। वाले की कौन सी है? मिर्जा साहब को धड़ के निचले हिस्से की कौन सी बीमारी थी? हाँ तो 2 बीमारियां कही हैं, कहाँ लिखा है मेरा टट्टी मूत्र मेरा मौजा है? अच्छा वो नीचे वाली कौन सी थी बीमारी? नीचे वाली कौन वो सी? आपको पता है, आप आगे पढ़ लें, वो लिखा हुआ है, क्यों क्या- डर रहे क्या हैं बीमारी? पढ़ते? आप क्या घबराते बीमारी रहे? थी? हाँ तो आप क्या बताएं ना, बीमारी? आप पढ़ रहे हैं जहाँ से, निचले वहीं धड़ पे की लिखा हुआ है। निचले चौहान साहब निचले धड़ की बीमारी टट्टी मूत्र नहीं था? हाँ तो उसको उन्होंने कहा है ये मेरा मौजा है, ये टट्टी है, मसीह मेरी अलैहिस्सलाम टट्टी और मेरा मूत्र मेरा मौजा हाँ है। मैं बताता भाई बीमारी है, मैं सुने इसको तो सही ना। मौजा कैसे बना दिया है? ये भाई टट्टी नज़ूल मूत्र मसीह मुफ्ती ने। मौजज़ा है कि नहीं? नज़ूल मसीह मौजज़ा है कि नहीं? टट्टी मूत्र मौजदा है, चौहान कहाँ साहब लिखा जो है मिर्जा नज़ूल साहब ने मसीह है ये मेरी टट्टी और मेरा मूत्र मेरा मौजा है? हम ये सिवाय मानते इस हैं टट्टी कि मूत्र और खबीस से सुन तो लेना। अलावा और ये किसी ने ना और मसीह निकाला। अलैहिस्सलाम का ये यही मसीह बकवास अलैहिस्सलाम ये का जो करता है, नज़ूल है टट्टी 2 मूत्र। जर्द चादरों आप के भी साथ। उसको डिफेंड कर रहे हैं उस टट्टी मूत्र के आलिम आप को। जबरदस्ती कर रहे हैं, मैंने तो रोक दिया था। आप कहाँ जबरदस्ती लिखा कर रहे है हैं। मुफ्ती, कहाँ मिर्जा साहब ने लिखा है ये टट्टी और बताया मूत्र तो है। मेरा मौजा है? कहाँ लिखा है? खुद उन्होंने बताया है धड़ का जो निचला हिस्सा कहाँ उसमें लिखा है जो कि ये मुझे मेरा बीमारी मौजा है? ये इसने ये बकवास की है, कहाँ लिखा है? आप बताएं, वरना भाई आप भी इसी ये टट्टी मूत्र निशान की नहीं है। तरह मुफ्तरी अल्लाह है। चौहान साहब क्या है वो क्या है जो धड़ कहाँ के निचले है, हिस्से की कहाँ बीमारी है? मिर्जा साहब ने लिखा है? वो तहरीर दिखाएं, इधर लगाएं सामने, अच्छा चलो जी, मेरी चलो, टट्टी निशान और नंबर मेरा 50 मूत्र मेरा मौजा है, बताएं। चलें अभी लग जाते, अभी पता हाँ लग दिखाएं, जी रूहानी वरना खदैन लानत तो भाई भेजें सारा बोले- दिन इस टट्टी मूत्र पे। आमिर अब भाई अभी मैं देखते करूँ हैं, बात निशान नंबर 85 को लें। जी करें मुफ्ती साहब करें। जी। रूहानी खदैन जिल्द 17 सफा 471 40 नंबर 4 के अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि 2 जर्द चादरें जो हैं वो मेरी ये है कि जिस्म के ऊपर वाले हिस्से की एक बीमारी है, एक नीचे वाले हिस्से की बीमारी है। ऊपर वाले हिस्से की बीमारी जो है, मुझे मुराकी दौरे पड़ते हैं, पागलपनी के दौरे पड़ते हैं, मैं पागल हूँ। और ये देखिए थल्ले वाली हरामजादा यही कितना बीमारी- बकवास चुप कर रहा है। करके ये सुनना जरा दिखाए उन्हें। कहाँ लिखा है? चुप करके अच्छा, सुनो तहरीर जरा, लगा, चुप करके। और टट्टी बंदा मूत्र बनना। तहरीर लगा। ओए, चुप ये करके जो तुम सुनो जरा बकवास कर उन्हें। रहे हो ना, ये चौहान चुप साहब, करके सुनना। और उनके टट्टी टर्म में मूत्र ना बोलें। तहरीर लगा, चौहान हम साहब पढ़ते उनके हैं, टर्म में मिलके नाम पढ़ते हैं। बोलें, उनको बात करने ने फिर गलती और होगी तो बयान टट्टी कर देना वो कि- भी बकवास कर रहा है, वो लिखा ही नहीं हुआ वो चीज। अगर झूठ बोला होगा तो आप बता देना ना अपनी टर्न में कि भाई मुफ्ती साहब ने झूठ बोला। आमिर भाई ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ लगाए, ਕਰਾ तहरीर ਲਓ। लगाए, हम मिल के ਇਹਨੂੰ पढ़ते ਚੁੱਪ हैं। ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ तहरीर ਹੁਣੇ लगाए। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਮੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਹੇ। ਮਿੰਟ। ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਿਓ। ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਖਬੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਵਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ। चौहान साहब और तेरी पिठ जो क्यों निकलता है टट्टी मूत्र? यार चौहान साहब, उन्होंने आप अजीब, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं ऐसे बकवास करने वाले शख्स को आप आलिम बना के पेश करते हैं, चौहान साहब, उसकी महफिल आप लगाते हैं गांद और गलाजत से सुन भरी लो हुई। ना, सुन लो, मिर्जा साहब ने खुद महफल लाई है। हकीकतुल वही अपना निशान नंबर 85 की बयान किया तुसी की बयान किया? हाँ लगाओ ऐसे निशान 85 ਉਹ दसो ਮੌਜਜ਼ਾ 85 ਨੰਬਰ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ की ਸਾਹਿਬ बयान किया दसो। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ तो ਕਰੋ, तुसी ਆਪਣੇ दसो ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ना, ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀफ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਐਡੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਖੂਨ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ। 16 ਦਿਨ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਬਈ। 16 ਦਿਨ स्क्रीन वड्डी करो जी, लगाओ या स्क्रीन वड्डी करो, ਅਸੀਂ पढ़ने हैं, मिल के पढ़ने हैं ਹਾਂਜੀ स्क्रीन वड्डी करो जी। ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੌਜਜ਼ਾ 85 ਨੰਬਰ हाँ जी की है मौजा ਇਹ दसो। ਮੌਜਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮੌਜਜ਼ਾ ਮੰਨਦੇ और ਕਿ ਨਹੀਂ पहले ਮੰਨਦੇ पूरा पढ़ो तो सही, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਹਿਲੋ। ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ पढ़ो ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ पढ़ो की लिखे है। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? हाँ जी बिल्कुल निशान है। ਇਹ क्या 85 निशान नंबर है ये निशान पढ़े? ਇਹਨਾਂ ਦਾ। क्या निशान है ये मौजा पढ़े? ना? अच्छा जी मौजा पढ़न लगे हैं जी, पढ़ो जी मौजा पढ़ो जी। है मौजा जी मिर्जा साहब दा। हाँ एक मर्तबा मैं कोलंजे जहीरी से सख्त बीमार हुआ। एक ही हुंदा कोलंजे जहीरी? कोलंजे जहीरी बीमारी है, वायरस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। बवासीर
ਕੋਲੰਜ ਜ਼ਹੀਰੀ नहीं हाँ, वो ना यह बीमारी वो से नहीं, कॉलन के मैं जरिए। की मां मेरे को पूछ लो यार, की कर दो पे यार। और उस वक्त ये बीमारी फैली हुई थी, बहुत सारे लोग मरे थे इससे। और नहीं नहीं ਉਹ ਐ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਜੂਲੀਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ओ हरामी मुफ्ती ना बकवास कर ਉਦੋਂ मुफ्ती ਨਾ ਇੱਕ ओ हरामी ना मुफ्ती ਕੀੜਾ ਅੰਦਰ ओ ਰਹਿ हरामी ਜਾਂਦਾ ਹੈ, मुफ्ती ना ਅੰਦਰ ਇੱਕ बकवास ਕੀੜਾ कर ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। किथे लिखिया है जेड़ी तू बकवास कर रहा है? ਚੁਲ ਬੋਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ओ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हरामी ਕੁਲੰਜ मुफ्ती ਜ਼ਹੀਰੀ। किथे लिखिया है जेड़ी तू बकवास कीती है? तू सिर्फ बकवास कर। ਇੱਕ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, हाँ तो उनको कोलंज बकवास ਜ਼ਹੀਰੀ ना करे, जेड़ी गल लिखी नहीं होंदी वो बकवास हुआ। आपने तो ਅਮਰਦੀਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਮੋਇਜ਼ਾ पढ़ पढ़े मौजा हाँ पढ़े ਅਮਰਦੀਪ मौजा ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ? ਜੀ ਜਨਾਬ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਰ ਹਾਂਜੀ। ਬੜੀ ਗੈਰਤ ਖਾ ਮੈਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਚੇਲਰ ਜੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਦਿਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ 85 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੜੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਗਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਚ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਹਿਲ ਹੋ ਕਿ ਉਰਦੂ ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੜੋ ਬਸ। ਹਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੜੋ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਓ ਉਹ ਪਲੀਜ਼। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੜੋ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਟੱਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕਰੋ। मैं वही पढ़ रहा हूं, जो लिखे वो पढ़ो। मैं वही पढ़ रहा हूं। पढ़ो। एक मर्तबा मैं हाँ। कोलंज ज़हीरी से सख्त बीमार हुआ हाँ। और 16 दिन हाँ। पाखाना की राह से, किस राह हाँ। से? पखाना की राह से खून आता रहा। खून आता रहा। ए मोजा हाँ। है, ए मोजा ਯਾਰ है, ਜੀ मिर्ज़ा ਤੁਸੀਂ साहब। ਜਾਹਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਵੀ ਪੜਨਾ, ਹੋਈ ਜੇ, ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜਨਾ। ਨਾਲ। ਉਹ ਲਾਂਤੀਓ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਦਰਦ ਜੇ। ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਦੀ ਔਲਾਦੋ, ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦੋ, ਅੱਗੇ नहीं पढ़ोगे? अच्छा, पखाना की राह से खून आता रहा और सख्त दर्द था, दर्द भी था और खून भी आता रहा। ओ बकवास ना करो आमिर नजीर साहब, पढ़ो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੜੋ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੀੜ ਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਟੱਟੀ ਮੁੱਤਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਫਹੂਮ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਦਵੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੜੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੜੋ, ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਰੋ। ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰਾ 85 ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 85 ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਪੜੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਪੂਰਾ। ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੜੋ ਭਾਈ। ਉਹ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਪਖਾਨੇ 900 ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਸਤੇ, ਐਨਕ ਲਗਾਈ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਦਿਨ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦਰਦ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਐਸਾ तो आगे दर्द पढ़ो ਸੀ। ना, आगे की हो गया? स्टॉप हो गया। ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ओ हरामी अबू बकर मीर ना कुत्तपुਣਾ कर ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੜੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਪੜਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੋ ਪੜ੍ਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇ- ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਫਲਾਨਾ। ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੜੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, यार अजीब अमरजीत पुतपुना साहब, है वैसे। मामला ये अजीब है पुतपुना है कि- कि और निशान पूरा जेड़ा भाई लिखे वो चुप- पढ़ना ही ओ नहीं। भाई चुप कर ऐसे जो पढ़ कुत्ते लेना, लोग हो तुसी। पढ़ लेना, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹ इस्लाम ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ओ ਪੁੱਛੋ, मैं कुत्ते लोगो, पंजाबी ओ बयान करता कुत्ते हूं। लोगो, तुम्हारी मेरे को जुबान पे मसीह अलैह क्या इस्लाम का सवाल फर्ज है, है, नबी अलैह और तुम्हारी इस्लाम का जुबान पे फर्ज है, फारिज पंजाबी पड़ जाता है बयान करना। कुत्तों और कुत्ते अमरजीत हरामी साहब- की औलादो। अमरजीत साहब, हमारी हवाला जुबान आने पे का फारिज पड़ जाता है। ਹਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਬਾਤ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮਰ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤਾਰਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ- ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਤਾਰਿਕ ਔਲਾਦ ਬਣਨਾ ਸਾਹਿਬ- ਵਿੱਚ तारिक ना साहब, करो। प्लीज, तारिक साहब, ये निशान प्लीज, 85 मैं आपसे तो क्या रिक्वेस्ट- पढ़ो। तारिक साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ठंडे हो जाएं। आप प्लीज चुप कर जाए, हम निशान मेरी 85 बात पहले सुनो, पढ़ेंगे। रुके निशान 85 पे रुक आते हैं। जाएं मगर जो आप, आपका आपकी पहला मुझे कोई मुतालबा जरूरत था, नहीं है आपकी बकवास आपका की। पहला मुतालबा था, हमने तारिक साहब, निशान प्लीज। 85 पहले पढ़ना है। तारिक साहब, मैं जब पूरा हो आपसे- जाएगा ना फिर आप तबसरा करें। तारिक साहब, यार एडा गंदा आमिर नजीर साहब निशान 85 पढ़ो। बस्ता आमिर नजीर साहब, मैं आमिर नजीर क्यों बुज़दिल बन गए हो? मुखन्नस बन गए हो आमिर नजीर साहब? बस्ता कीड़े बन गए हो? क्यों नहीं पढ़ ट्रिगर हुए रहे? हुए हैं 5-6 साल के बच्चे की तरह ये निशान 85 क्यों नहीं पढ़ रहे? आमिर नजीर हिजड़े आमिर नजीर साहब साहब, हवाला में दिखाने लगा हूँ, ये जरा स्क्रीन पढ़ो। पर देखिएगा हवाला। चलो यार नहीं आमिर बांदर जेड़ा ना किसी यार और हवाले वाल जाएगा। आमिर तेरे वाला ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਆਮਰ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਪੜ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਬਾਂਦਰੋਂ ਇਹ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰੋਂ ਖੋਲ ਦੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਕੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 22 ਸਫਾ 218 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 21
ਤੇ ਚਲੋ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਹਰਾਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਓਏ 21 ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ और कुत्तियों दी अपनी औलाद ताकत से बगैर निशान किसी 85 सहारे नहीं पढ़ के सकते पखाना- कुत्तियों दी औलाद पखाना पर जाते हाँ, थे कुत्तियां और दी जब औलाद सूरज गुरूब हुआ तू अपनी और मां वो दी पखाना टट्टी भी से- संभालदा रहा है पखाना हरामी से आकर चार अपनी मां दी टट्टी भी खांदा रहा ते प्यो दी टट्टी भी खांदा रहा जान कुंदा का ऐसे खतरा तुसी शुरू हो खबीस गया। हो लो जी ये मिर्जे कादियानी के बाप को भी टट्टी मूत्र तो वो भी उसका निशान है ओ निशान नंबर हरामी 21 तेरा प्यो टट्टी ने किसे करदा ओ मुफ्ती टट्टी मूतर यार अच्छा हरामी अमरजीत टट्टी साहब मूतर लो जी, तेरा मैं- प्यो अमरजीत साहब इनका मुतालबा ये था देखें अमरजीत साहब 3 हवाला निशान जात 85 क्यों जा चुके हैं अब ये है कि एक हवाला 85 बाकी क्यों है नहीं हमारे पढ़ रहे? एक और निशान ले लो मिर्जा साहब दा सफा एक और नंबर निशान। आमिर नज़ीर। मुफ्ती साहब एक मिनट चुप करो नसीमे दावत किताब दा नाम है रूहानी खजाइन दी 19वीं जिल्द अजीब ते तुसी खबीस लोग हो निशान चुप करो ना मैं निशान पेश करने लगा ना मौजूद पेश निशान एक मिनट होल्ड 85 क्यों नहीं रखो पढ़ते भाई ओ ओ हम एक मिनट चौहान साहब रोला ना आमिर नज़ीर हीजड़े मैं आमिर गलत नज़ीर करन दो ना चौहान साहब आमिर नज़ीर हीजड़े ओ नज़ीर आमिर नज़ीर हीजड़े क्यों नहीं पढ़ रहे निशान 85 मिर्जा साहब आमिर नज़ीर हीजड़े आमिर नज़ीर आमिर भाई ये क्यों तो नहीं बंदा पढ़ रहे बड़ी इज्जत- 85 ये तो बड़ी निशान इज्जत करता अच्छा है। आमिर नज़ीर हीजड़े ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ आमिर ਕੱਢ ਲਓ नज़ीर ਗਾਲਾਂ हीजड़े ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 85 ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਬੰਦੇ ਇੰਨੀ ਅਫਸੋਸ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾ ਮੈਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਫਸੋਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਲਮੀ 85 ਪੜੋ ਆਇਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਤਿਫਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਪੜੋ ਕਿ ਇਲਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲਾਂਤੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾइन जिल्द 19 सफा 400 ਓਏ ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ मिसाल के तौर पर जाहिर करता हूँ ਤੁਸੀਂ कि मुझे दो बांदरा वांगू मर्द इधर उधर दामन- जा रहे हो सुनते बस लो, और कुछ नहीं सुनते लो मुझे 2 मर्द दामनगीर हैं एक जिस्म के हाँ। ऊपर के हिस्से में के सर हाँ। दर्द और दौराने सर और दौराने हाँ। खून कम होकर हाथ पैर सर्द हो जाना नब्ज कम हो जाना दूसरे जिस्म के नीचे के हिस्से में के पेशाब कसरत से आना और अक्सर हाँ। टट्टियां आते रहना दस्त आते रहना पेचश आते रहना हाँ तो कितने दोनों लिखे हैं मिर्जा बीमारी- साहब ने ये मेरा मौजूदा है आमिर हाँ जी, नज़ीर मौजूद- हीजड़े हाँ जी, आमिर खोल नज़ीर के हीजड़े मिर्जा साहब ने जगह खुद को लिखा है ओ मिर्जा हिजड़े साहब ने अमर खुद नज़ीर। लिखा हुआ है कि निशान मोजज़ा होता है निशान 85 से तुम बंदरों की तरफ भाग के अगले निशान की तरफ चले वो भी गए निशान हो। वो भी ऐसे हो मौजूद तुम है, ये भी मौजूद है। हिजड़े सारे मिर्जा साहब दे मेरी बात आमिर सुनो, सारे नज़ीर मिर्जा तुम साहब भी दे मौजूद कुत्तियों ने। की औलाद हो कुत्तियों की औलाद चलो चलो गाला हाँ। कड्डन नाल चौहान साहब खिंजीर बंदा- और कुत्तियों की औलाद हो हाँ, और चलो आज बड़ी- मैंने साबित किया है कि तुम वाकई कुत्तियों की औलाद हो कि मैं तुम्हें खुद कह रहा हूँ निशान 85 पढ़ो और तुम्हारी जबान पे फालिज पड़ गया अमन नजीर ऐसे साहब बात लांती हो तुम। तीन मुस्लिम को तस्दीक करा ले कुत्तियों की औलाद हो टट्टी मूतर की तरह तुम सारे के सारे कुत्तियों की औलाद हो आमिर नज़ीर साहब जो है वो आमिर मिर्जा नज़ीर कादियानी भी के कुत्ती दी बेटे औलाद हैं। है तो तू भी टट्टी मूतर कुत्ती दी नहीं औलाद आप ये कहना आज चाह मैं रहे हैं साबित क्योंकि वो किया है कुत्ती और कुत्ता तो मिर्जे कादियानी ने अपने आप को कहा है तो आप ये कहना तेरी चाह रहे प्यो हैं कि कुत्ता ये सी मसीह ते तेरी मौजूद मां के कुत्तिया सी ते तेरे नहीं, तेरे आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आमिर नज़ीर साहब मसीह तेरा मौद जिहा की कुत्ता औलाद ने है नहीं देख लें ये आप कुत्ते का रूहानी प्यो- खज़ाइन जिल्द 4 सफा 334 उठा के देख ले मिर्जा कादियानी कहता है मिर्जा कादियानी कहता है जनाब चले गए हैं हूं तुर गए हो जिल्द 4 सफा 334 कहता है अगर वो मुझ पर राजी नहीं और मैं उनके निगाह में बुरा हूं तो फिर कुत्ते की तरह क्या 1000 दर्जे कुत्तों से बदतर हूं 1000 दर्जे कुत्तों से बदतर हूं अज सगाने कूचे हा हम कम तरेम अज सगाने कूचे आमिर हा नज़ीर साहब हम कम ਤੁਹਾਡੇ ਚ तरेम ਹੀਜੜਾਪਨ ਅੱਜ ਹੀ नहीं ਆਇਆ आप ये कहना चाह रहे हैं कि ਤੁਸੀਂ आमिर ਬਚਪਨ ਤੋਂ नज़ीर साहब ਹੀਜੜੇ मिर्जा कादियानी ਹੋ के आमिर नज़ीर पुत्र हैं ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੀਜੜਾਪਨ नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਅੱਜ ਆਇਆ ने बताया तो ਤੁਹਾਡੀ सही ਚ इतनी ना जरूरत नहीं और कि मिर्जा तुसी कादियानी तो कहता है मैं मिर्जा 1000 क्या दर्जे है, कुत्तों से भी पहल ना बदतर करो। कुत्ता हूँ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਫਾਲਿਜ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ओए फालज नहीं निशान 85 साडी जुबान ते रूहानी खजाइन आसमानी ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ फैसला ਫਾਲਿਜ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ आसमानी फैसला गिर ਤੁਸੀਂ गया ਬਚਪਨ साडी ਤੋਂ जुबान ਹੀਜੜੇ ਹੋ ते। ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀਜੜਾ आसमानी फैसला आ गया जे ਹੀਜੜੇ भाई हाँ। आसमानी और मुफ्ती फैसला आ टट्टी गया भाई मूतर आ गया और मिर्जा कुत्ता भी ਹੀਜੜੇ साबित हो खबीस गया भाई ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਤੁਹਾਡੀ और मिर्जा ਕੁੱਤਪੁਣਾ कुत्ता भी साबित हो गया भाई ਸਾਬਤ ਹੋ आसमानी ਗਿਆ ਕਿ फैसला आ ਤੁਸੀਂ गया ਵਾਕਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਔਲਾਦ ਹੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਂਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ आसमानी फैसला नाज़िल हो गया ਤੁਹਾਡੇ भाई ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ये ਕਿ मिर्जा ਨਿਸ਼ਾਨ कुत्ता 85 ही ਪੜ है। ਸਕੋ
और मिर्जा हर वक्त कुत्ता तुसी ही उस होए। निशान ते हज़ार बकवास करते दर्जों हो, से बदतर कुत्ता ਤੁਸੀਂ ही इतने होए। हरामी हो और तो हर कुत्ता वक्त ही होए, बकवास नहीं करते हरामी नहीं, हो, कुत्ता लेकिन ही ਅੱਜ होए। ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਟੀ ਨਿਕਲ हरामी ਗਈ ਹੈ, नहीं, ਤੁਸੀਂ कुत्ता ही ਨਿਸ਼ਾਨ होए। 85 नहीं पढ़ सके, ऐसे आसमानी ਤੁਸੀਂ फैसला कुत्ते की नाज़िल हो औलाद गया। हो, हरामी हो। किन्ने ਇਹ क्या सी ਸਾਰੀ मुगल ਮੇਰੀਆਂ दवो ਗਾਲੀਆਂ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ हैं। ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਬਾਜ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਦੀ ਹੁਣ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਖਿੰਜੀਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਹੈਂ। ਅੱਜ ਖੰਜੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਖਿੰਜੀਰ ਹੈ। ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤੀ ਟੱਟੀ ਮੁੱਤਰ ਖਿੰਜੀਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, चलो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ चौहान ही साहब हो। बस करो ना, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ चौहान ਕੁੱਤਿਆਂ साहब ਵਾਲਾ। ये ठंडा पानी पी के आओ। ਤੁਸੀਂ ऐसे हमने हरामी एक हो, गाली नहीं दी, निशान आप देखें, 85 ਤੁਸੀਂ एक गाली ਕੁੱਤੇ पढ़ हमने नहीं नहीं दी। सकते, और ਤੁਹਾਡੀ इधर ये ਜ਼ਬਾਨ एमडी ਤੇ को फालिज देखें, पड़ ਜਾਂਦਾ कुत्तेओ। जो है मुस्लिम ਤੁਹਾਡਾ साहब की बात की तस्दीक मैं नहीं खुद करो, कह रहा बल्कि निशान एक 85 एमडी पढ़ो, ने माँ ਤੁਹਾਡੀ बहन की ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ नंगी फालिज गालियां निकलिਆ। निकाली हैं। आमिर नज़ीर भज गया तो आप ਹੀਜੜਾ अंदाजा ਬਣ ਕੇ, आप अंदाजा करें, ਹੀਜੜੇ ਨੂੰ अंदाजा ਤੁਸੀਂ ਮਬੂਦ ਬਣਾਇਆ ਚੌਹਾਨ ਆਪਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੀਜੜੇ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀਜੜਾ ਪੰਥ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਤੇ। ਗੱਲ ਕੋਈ हाँ, ਗੱਲ हमने ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ सोचा ਆਪ था भी जरूरत है हमने तो सोचा निशान था 85 कि पढ़ो। खिलाफत अगर पार्टी तुसी ही हीजड़े सिर्फ नहीं इस तरह का मेरे मामला मना करती करने है। के यहाँ बावजूद चलो मैं जंबा अगर साहब तुसी की हीजड़े तरबियत नहीं हो ना तो तरबियत निशान याफ्ता लोगों 85 को आप पढ़ो, देखें, ये जंबा साहब की वरना तरबियत तुसी याफ्ता ਹੀਜੜੇ ਹੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ इन्ना ਰਿਕਾर्ड लिल्लाह। अच्छा मैं है ना अच्छा कि मैं ਤੁਹਾਡੀ सिर्फ पढ़ना है ਹੀਜੜੇ या मैं ਸਾਬਤ हो बयान भी चुके। कर सकना मैं बयान भी कर सकना कि सिर्फ मैं उतू वेख के पढ़ना है ਨਹੀਂ ਪੜੋ, ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤਪੁਰਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੋ ਫਿਰ? ਔਰ ਦੱਸੋ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਕਿੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਮੇਰਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੈ। हाँ उन्होंने सिर्फ क्या हरामजादी पखाने वाले है। रस्ते 16 दिन पेशाब वाले रस्ते हाँ, ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਕਿਹਾ दिन 16 ਦਿਨ अंदर है। ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ। ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਦਿਨ ਬੋਲਿਆ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਮੌਜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਜਾ ਕਰਾ ਝੂਠ ਇਤਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮਨ ਐਸੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜੋ, ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 16 ਦਿਨ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ 85 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮੌਜਜ਼ਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ 85 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕਹਾਂਗਾ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 16 ਦਿਨ ਖੂਨ ਮੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਦਿਖਾਓ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਦਿਖਾਓ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ चुप कर तितर ਬਹਾਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਿਖਾਓ, ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਪੜੋ, ਜੁਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਝੂਠੇ ਲੋਕ हाँ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ मैं ਬਦਮਾਸ਼ੀ कहना ਕਰਦੇ हरामी है, हरामी पक्के, सारे चुप पक्के करो। हरामी ने। तारक एक मिनट तारक चौहान साहब 85 नंबर ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਤੌਰੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਤੌਰੇ ਹਾਂਜੀ ਮੌਜਜ਼ੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਓ ਔਰ ਪੜੋ ਔਰ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ mute ਬਾਅਦ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ mute ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਲੈਣਾ, ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਜਿਹਦੇ ਲਓ। ਗੰਦ ਔਰ ਮੈਂ mute ਬਕਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। अफसोस सद अफसोस। ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ 85? ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਹੈਲੋ ਸਾਰਿਆਂ हाँ जी। सबर करो, मैं खोल रहे हैं, मैं खोल के हाँ हाँ ठीक है ਤੁਸੀਂ खोल लो। वालेकुम आमिर साहब, मैं तो छोटी सी बात आपसे करने आया हूँ। वालेकुम सलाम जी। आमिर साहब, आप लोगों में खुदा का तस्वर भी खत्म हो गया हुआ है। नहीं अजय थोड़ी देर पहले तो कुत्ते का तस्वर सी। एक मिनट ठहर जाओ यार, तुम ठहर जाओ, तुम्हारे से बात नहीं मैं कर रहा, एक मिनट ठहर जाओ। अच्छा कुत्ते का यार तस्वर छड़ इंसान दईए, जिंदगी में एक मिनट चुप करो और मेरे एक जुमले की बात मतलब सुनो। कुत्ते का तस्वर छड़ दईए ते हुन खुदा दा एक तस्वर मिनट शुरू तू कर चुप दी। कर जा, कर चुप लेना, कर कर जा, लेना। एक गल करन दे। कर लो वाटर साहब कर लो करो गल। जनाबे अली, इंसान जो है ना जिंदगी में वो बात करता है जो अपने खुदा के आगे भी कर सके। हाँ हाँ तो आप लोग इतने नीच हो गए हो कि क्या आप अल्लाह के सामने ऐसे झूठ बोल सकोगे जैसे आप बोलते हो? कौन सा झूठ हर बोला बात में झूठ, हर बात में कौन झूठ। सा मिर्जा कौन सा झूठ कादियानी बोला? ने लैलतुल कदर का ये तर्जुमा कर दिया, मिर्जा कादियानी ने ये कर दिया, मिर्जा कादियानी नहीं ने वो किया, कर दिया। नहीं अमर किया, साहब, लैलतुल आप कदर ये का- वाले सारे झूठ जो रोज बोलते हो, आप अल्लाह के आगे बोल सकते हो?
कि आप अल्लाह को मानते नहीं हो। शैतानिर्रजीम हाँ आपकी जी, नजर में सुने ये सुनने जी, मैं पढ़ के सुना एक रहा मिनट हूँ एक आपको मिनट निशान भाट साहब 85। मैनू बाटा साहब ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ हाँ, अच्छा, आप चलो अल्लाह जी। को नहीं मानते। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ये ना मैं आपको ਹੁਣ बता ਗੱਲ ਦਾ दूं, ਜਵਾਬ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਨਾ भाई बेखौफ अपना वाटर होकर साहब इस तरह झूठ बोलना इतनी बड़ी वाटर साहब हस्ती के चुप ऊपर। करोगे वाटर साहब उन चुप करोगे दूजे ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ हाँ जी, ਦਿਓਗੇ बोलो ਜਵਾਬ जी, ਦੇਣ ਦਾ बोलो बोलो बोलो। ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ वाटर साहब कि ਤੁਹਾਡੀ ऐसी बदबख्ती आ गई है कि खिरद का नाम जनू जनू का खिरद रख दिया जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा ਦਾ खौफ नहीं ਜਿਹੜਾ इंटरनेशनल लायर है बैन अल-कवामी कज़ाब ਜਿਹਨੂੰ सैयद उस-सादिक़ैन ने कज़ाब ਤੇ दज्जाल ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ कि ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਝੂਠ ਇੱਕ ਮਿੰਟ बोल सकते हो। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ और ਕਰੋ अपने साथ जो सारे मुशरक लाए हुए हैं ਕਰੋ आपने, ਨਾ ਓ ਭਾਈ वहाबी होते हुए ਵਾਟਰ भी। ਸਾਹਿਬ ਵਾਟਰ चुप ਸਾਹਿਬ करो, ਸਾਡੀ साहब, ਗੱਲ दज्जाल हूं ना, वहाबी हूं ना, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵਾਟਰ रेलवी ਸਾਹਿਬ हूं ਹੁਣ ना, ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਟਾ शिया ਸਾਹਿਬ हूं ਧੱਕਾ ना। ਨਾ ਕਰੋ ਹਸ਼ੂ ਹਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧੱਕਾ ਨਾ 85 ਕਰੋ बदबख्त आदमी वाटर साहब अल्लाह को धक्का नहीं ना मानता ये। करो ना ਧੱਕਾ ਕਰੋ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਦਜਾਲ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ अल्लाह ਕਹਿਣ के ਲੱਗੇ सच्चे ਹੋ नबी ने जिस चुप अमल करो को ना। शिरक कहा ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ काबिल ਕਰੋਗੇ माफी गुनाह ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ तू बरेलवियों ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ मुशरिकों ਸਾਹਿਬ कब्र ਤੇ पुजो ਕਰਨ ਦਾ बात ਇਰਾਦਾ ਹੈ करता ਜੀ। है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਮਿਲੋ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਚੀਏ अमरजीत साहब इस तरह अमरजीत साहब इस तरह देखो अमरजीत साहब इस तरह खुद ਨੂੰ ਵੀ ਥਕਾਓਗੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ना ਕਿਸੇ ਗੱਲ दज्जाल ਦੀ ਸਮਝ होना, ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ वहां भी होना, दज्जाल ਓ होना। ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਓਏ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਉਹ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਆਪका बड़ा ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਬਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਪਲ ਦੇਣਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ 85 ਨੰਬਰ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਈਕ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ चले ठीक है वो वाटर साहब चले गए हैं ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ हाँ ਵਾਟਰ जी। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਮਰ ਅਕਬਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੱਲ चलो ਇਹ ਹੈ ठीक दे दो। ਵਾਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਝੂਠ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੱਕ ਦੀ ਝੂਠ ਤੀਸਰੀ ਬਿਆਨ ਜਿਲਦ ਕਰ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 32 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਕਜ਼ਾਬ ਔਰ ਐਸਾ ਦਜਾਲ ਆਦਮੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਲਾ ਹਮ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਨਕਾਰ दजाल से तुसी हो सब तो बड़े ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਉਸ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਸੀ ਬਦਬਖਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਵੜੀ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਸ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕਜ਼ਾਬ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਝੂਠਾ ਤੇ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਦਜਾਲ ਏ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਝੂਠਦਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਿਦੀ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਝੂਠ 101 ਝੂਠ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਜਾਲ ਔਰ ਕਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਜ ਕਜ਼ਾਬ ਔਰ ਦਜਾਲ ਕਹਾਂਦੇ ਜਿੰਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚਾ ਵਮਨ ਅਸਦਕੁ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈਯਦੋ ਵਲਦ ਆਦਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਝੂਠੇ ਮਦਈਆ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਆਮਨ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਕਜ਼ਾਬ ਔਰ ਦਜਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਡਰ ਜੋ। ਇਸ ਕਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਅਲ-ਕਵਾਮੀ ਕਜ਼ਾਬ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਜ਼ਾਬ ਆਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਦਜਾਲ ਆਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋ ਜੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋਣਾ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋ ਜੋ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜੋ, ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਟਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਜ਼ਾਬ ਔਰ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਕਜ਼ਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਜ਼ਾਬ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਜ਼ਾਬਾਂ 'ਚ ਉੱਠਣਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ? ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ? ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਦੀ 32 ਤੀਸਰੇ ਜਿਲਦ ਦੀ 32 ਸਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰਾਤ ਹੈ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ। ਇਹ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕ ਰਾਤਾਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਫਤਵਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਲਓ। मैं तो नबूवत का दावा किया ही नहीं। मेरे जाहिल मुखालिफ मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, मैंने नबूवत का दावा किया है। तुसी उन्हें की मनते हो? नहीं ए वाटर जेड़ा कहंदा है कि ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਜਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਵੋ, ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। हाँ जी, मैं साबित करना ना। गलती एक मिनट खलो जो सुन लो ना। एक गलती का ज़ाला दे आखिरी सफ़े ते कहता है जाहिल मुखालिफ मुझ पर इल्जाम लगाते हैं मैंने नबूवत का दावा किया है। इनू नबी मनते कि नहीं मनते? सारे मिर्जाई इनू नबी मनते हो कि नहीं मनते? जदों इनू मिर्जाई नू इनू मिर्जे कादियानी नू नबी मनते हो, वो सानू झूठा करन लग्या। कहंदा तुसीं मेरे ते इल्जाम लांदे हो मैं झूठा नबूवत का दावा किया। भाई नबूवत का दावा नहीं किया तो मिर्जाई उन्होंने नबी क्यों मनते ने? सो जिस तरह का वो झूठा सी वो लोगों के उत्ते इल्जाम लांदा सी कि लोग मैनू पे गलत आखदे ने। हकीकत दे अंदर ओने आप मकर और फरेब कीते ने। एक बारी आंदा सी नबूवत दा लफ्ज कट दिओ, एक बारी आंदा सी मैं इस तरह से मैं नबी और रसूल हूं। एक बारी कुछ आंदा सी, एक बारी कुछ आंदा सी। ओदे तजादात और तनाकसात नाल किताबां भरियां ने। सो परले दर्जे दा कज़ाब और दजाल है। अगर तुसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गल दे उत्ते ईमान नहीं भी लिआंदा, ਐਡੀ ਬਦਬਖਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਝੂਠ, ਉਹਦੇ ਕਿਜ਼ਬ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਪਏ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਦਰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੱਕਾਰ ਤੇ ਫਰੇਬੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਯਸੂ ਕੇ हाथ में मकर और फरेब के अलावा कुछ नहीं था। अल्लाह ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮकर और फरेब ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਤੀ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ ਕਜ਼ਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਤ ਕਜ਼ਾਬ ਪੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ 85 ਨੰਬਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਗੇ। ਆਮਰ ਅਕਬਰ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਜਾਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਸਾਬਤ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ना ना तुसी करो मुफ्ती साहब तुसी चलो ठीक। चल चल चुप करो जी, मैं निशान 85 पढ़ लग गया। चल पढ़ निशान 85। हाँ चुप करके सुनो। एक मर्तबा मैं कौलंज जहीरी से सख्त बीमार हुआ और 16 दिन पाखाना की राह से खून आता रहा और सख्त दर्द था जो बयान से बाहर था। उन्हीं दिनों में शेख रहीम बख्श साहिब मरहूम मौलवी अबू सईद मोहम्मद हुसैन साहब के वालिद माजिद बटाला से मेरी अयादत के लिए आए और मेरी नाजुक हालत उन्होंने देखी और मैंने सुना कि वो बाज़ लोगों को कह रहे थे कि आजकल ये मर्ज वबा की तरह फैल रही है। बटाला में अभी मैं एक जनाजा पढ़कर आया हूँ, यानी ये वबाई मर्ज थी कौलंज ज़हीरी। बटाला में मैं अभी एक जनाजा पढ़कर आया हूँ जो इसी मर्ज से फौत हुआ और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मोहम्मद बख्श नाम एक हजाम कादियान का रहने वाला उसी दिन इस मर्ज से बीमार हुआ और 8वें दिन मर गया। और जब 16 दिन मेरे मर्ज पर गुजरे तो आसार नौमीदी के जाहिर हो गए और मैंने देखा कि बाज़ अजीज़ मेरे दीवार के पीछे रोते थे और मसनून तौर पर 3 मरतबा सूरह यासीन सुनाई गई। जब मेरी मर्ज इस नौबत पर पहुंच गई तो खुदा ताला ने मेरे दिल पर इल्का किया
کہ اور علاج چھوڑو اور دریا کی ریت جس کے ساتھ پانی بھی ہو تسبیح اور درود کے ساتھ اپنے بدن پر ملو۔ تب بہت جلدی دریا سے ایسی ریت منگوائی گئی اور میں نے اس کلمہ کے ساتھ کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور درود شریف کے ساتھ اس آیت کو بدن پر ملنا شروع کیا۔ ہر ایک دفعہ جو جسم پر وہ ریت پہنچتی تھی تو گویا میرا بدن آگ میں سے نجات پاتا تھا۔ صبح تک وہ تمام مرض دور ہو گئی اور صبح کے وقت الہام ہوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِشِفَاءٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اگر تمہیں کوئی شک ہے تو ایسی جیسی شفا پیش کرو۔ تو مرزا صاحب نے اس شفا کو جو 16 دن ان کے خون آتا رہا کولنج ظہیری کی وجہ سے، تو 16 دن کے بعد، جبکہ لوگ 8 دن کے بعد ہی مر جاتے تھے، تو مرزا صاحب کا معجزہ اور نشان یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ 16 دن خون آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی، اور یہ الہام بھی ہوا کہ ایسی شفا کی مثال لے کے آؤ۔ تو یہ ہے مرزا صاحب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ اور ان کی مدد کا اور ان کی خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا یہ ایک نشان ہے، نشان 85۔ جو بدبخت لوگ ہیں وہ صرف 2 لفظ پڑھتے ہیں 16 دن مجھے خون آتا رہا، گویا جھوٹ بولتے، کذاب دجال لوگ جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب اس چیز کو پیش کریں کہ مجھے 16 دن خون آتا رہا، یہ میرا معجزہ ہے۔ یہ اس سے بڑی کذابیت اور دجالیت عامر نذیر کی ہو نہیں سکتی کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے شفا دی 16 دن خون آنے کے بعد، تو خون تو جسم میں رہتے ہیں انسان کے، مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے معجزہ دکھایا اور ان کو شفا بخشی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نشان ہے۔ مرزا صاحب کی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا اپنا فضل کا نشان ان کو دکھایا کہ خدا تعالیٰ چاہے تو جو مردہ ہے اس کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور اسی طریقہ کا وہ نشان مرزا صاحب نے پیش کیا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر یہ فضل ہوا کہ میں مرنے کے قریب تھا، اس نے مجھے زندگی دی۔ لیکن آپ بدبخت لوگ 2 لائنیں پڑھ کے کہتے ہیں یہ مرزا صاحب نے کہا یہ میرا نشان 85 ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، آمین۔ اچھا جی، ہن میری بھی گل صبر تحمل نال سنیو، تہاڈی گل سنی ہے نا، صبر تحمل نال سنیو۔ اے پہلے ایک عبارت سن لیو، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 170 دے اوتے مرزا قادیانی کہندا ہے ہم پختہ یقین، بھائی چپ کر کے سنو یار، یہ طریقہ نہیں ہے یار، عامر ان کا مائک میوٹ کریں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشہ یا نقطہ، ہاں نہیں اسی بینڈ بجاواں گے، اور اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا، ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام قرآنی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کی بھی تبدیلی یا تغیر کر سکے۔ اگر کوئی ایسا کرے، ایسا خیال بھی کرے، تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔ لو جی، قرآن پاک کی آیت تھی سورہ البقرہ آیت نمبر 23 ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ مرزا غلام قادیانی نے اس قرآن کی آیت کو تبدیل کر کے کہا کہ فَأْتُوا بِشَفَاءٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ مرزا قادیانی کو یہ طارق چوہان نے کافر اور ملحد ثابت کر دیا ہے۔ مرزا قادیانی نے یہ قاعدہ بنایا تھا کہ قرآن کے ایک شوشے کے، ایک نقطے کے اوپر بھی کوئی تغیر اور تبدل کرے تو وہ کافر اور ملحد ہو جاتا ہے، وہ جماعت مومنین سے خارج ہو جاتا ہے۔ ادھر آنا طارق چوہان، ذرا ادھر آ رہا ہوں، وہ نکلو ہے قادیانیوں باہر، اور مرزا قادیانی کو طارق چوہان نے کافر اور ملحد ثابت کر دیا بھائی، اور طارق چوہان نے کافر اور ملحد ثابت کر دیا، اور مرزا قادیانی آج کی ڈیٹ کے اندر کافر اور ملحد قادیانی کی زبان سے ثابت ہو گیا بھائی۔ اور نکلو ہے واٹر اور طارق چوہان، اور نکلو سارے قادیانی مرزائی مربی مرزوٹے نکلو ہے، اوے نو لتر پھر اوے طارق چوہان نو انہیں مرزا قادیانی نو ملحد اور کافر ثابت کر دیتا جے۔
ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਐ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਛਵਾੜੇ ਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫਿਰ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਛੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਪੈਂਪਰ ਸ਼ੈਂਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਛਵਾੜੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। करो यार गल। जी तारिक साहब खुद गए हैं, हमने नहीं जनाब उनको भेजा। अगर हमने उनको उतारा होता तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो शोरो गोगा कर रहे होते कि जी डर गए तो फलाना तो ये वो। आप नीचे कमेंट सेक्शन में देख लें, वो आपको नज़र नहीं आएंगे, ना उनका कोई कमेंट आया, वो खुद गए हैं, नंबर 1। दूसरा ये है कि अगर वो कहें कि जी मेरा माइक म्यूट किया इसलिए मैं चला गया, तो भाई जब आपकी बारी थी अबू बकर मीर भाई टाइम बताने के लिए बोलने लगे तो मुफ्ती साहब ने कहा बात मुकम्मल करने दें। ये हमारी फराख दिली है कि हमारे अहबाब कहते हैं भी बात मुकम्मल कर लें। अपनी बारी तो आपने जो पीपणी बजाई थी वो खुलकर सब कुछ बोला, जो मन में आया, गाली गलोच भी की, बदतमीजी की, दजल फ्रॉड सब कुछ किया, मगर जब मुफ्ती साहब के बोलने की बारी आई है तो आप बीच में शोर डालना और गाली गलोच शुरू कर दी। ये कोई तरीकाकार नहीं है। यानी ये पूरी दुनिया के अंदर आप लोग कहते हैं जी आप बड़ी तरक्की याफ्ता किस्म की जमात हैं। मुझे देखकर इतनी हैरानगी हो रही थी, और टाक मास्टर तू जिंदा है? अच्छा, मुझे इतनी उलझन और इतनी हैरानगी इस चीज़ के ऊपर हो रही थी कि जनाब आप लोग कहते हैं हम बड़ी तरक्की वाली जमात हैं, हम बड़ी इलाही जमात हैं, और हालत ये है कि माँ बहन की नंगी गालियाँ ये बंदा निकाल रहा है। मैं हैरान हूँ कि ये आमिर नज़ीर साहब ने भी गालां कढ़ी जा रहे हैं। यार मैं तो देखता था ये बड़ी इज्जत करता था आमिर नज़ीर साहब की, इधर बैठता था, घंटों बैठता था। आमिर नज़ीर साहब को जनाब इसने जनाब कसीदे पेश कर, आज ये गालियां निकाल रहा है माँ बहन की। तू भी कुत्ती का बच्चा है, तू भी कुत्ती का बच्चा है, फलां भी कुत्ती का बच्चा है, फलां भी ये क्या कर रहे हो आप लोग? यार एक बंदा हवाले के साथ बात कर रहा है, आप ये ज्यादा कह सकते हो? अच्छा यार आमिर थोड़ी जी इजाजत हो तो कुत्ती दे बच्चे वाला भी कर दे, चुकता कर रही है। अच्छा वो कर दो। हाँ जी, मलफूजात है जिल्द 5 में सफ़ा 97 है। मिर्जा कादियानी इन कादियानियों को सच्चा खुदा परस्त बनने का तरीका बताता है कि सच्चे खुदा परस्त कैसे बनना है। तरीका ये है कि जनाब एक कतूरे बन जाओ, कतूरे यानी आगे लिखा हुआ है कुत्ती के बच्चे बनो, तो फिर सच्चे खुदा परस्त बनोगे। ये है सच्चे खुदा परस्त, ये है सच्चे खुदा परस्त। ठीक हो गया ना? चलो भाई आमिर शुरू हो जाओ। हाँ जी, दूसरा मैं जबरदस्त हो गया, देखिए बाहवाला बात हुई है। दूसरा ये है, अब मैं देख रहा हूँ नीचे कोई अरस्तू नहीं आ रहा, कोई मैं नीचे किसी जनाब इनके फिलोसफर को नहीं देख रहा जो आके कहे हाय कितनी, ये जब गालियां दे रहा था। हम अगर हवाला पेश कर रहे हैं तो फटाफट फिलोसफर आए हैं ऊपर और आकर जनाब उन्होंने वो ट्रू मुस्लिम को भी मैंने देखा, फ्राडिये को, वो भी ऊपर आ गया, और आकर जनाब बड़ी गंदी और बड़ी गलीज बातें चल रही हैं। तो अब इसकी ये कौन दिखा रहा था गालियां? इसने जुमले पता क्या बोले हैं? अगर किसी अहमदी में गैरत होगी ना तो तारिक चौहान को ढूंढे और इन्हें नकना लकीरां कढ़ाए। ये आपका काम है, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर गैरत हुई। तारिक चौहान कहता है सीरतुल महदी को बत्ती बनाकर पिछवाड़े, ये इसने जुमले इस्तेमाल किए हैं, बत्ती बनाकर दे दो पिछवाड़े में, ये जुमले बोले हैं सीरतुल महदी को। सीरतुल महदी का मतलब पता है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कहते हैं महदी। आप अंदाजा करो कि मुसलमानों से बात करने के चक्कर में सीरतुल महदी के साथ क्या करने की बात। तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सीरतुल महदी में मिर्जा साहब का नाम नहीं लिखा, उसमें दुआएं, आयतें, कुरान की बातें, हदीसें, इस तरह के वाकयात नहीं लिखे हुए। यार को बेशर्मी की मैं समझता था ये बड़े लोग हैं, मर्दम शनास हैं, जहां दीदा हैं जी, यानी जेड़े थे पैड़े वो यूरोप भी पैड़े। और नहीं असल में उसमें वजह ये थी ना कि ये दोनों जो बशीर है ना, बशीरुद्दीन महमूद और बशीर अहमद एम, ये मिर्जा कादियानी के बेटे हैं ना, तो ये जो लोरी ग्रुप है या ये जंबा ग्रुप जो है ये कादियानी, ये कहते हैं कि नहीं ये जना की पैदावार थे, ये हरामी थे, हम नहीं मानते कि ये मिर्जा कादियानी के बेटे हैं। तो वो नच्छो बेगम ने कोई जना करवाया था, शायद हकीम नूरुद्दीन से करवाया था, तो ये हकीम नूरुद्दीन की ना औलाद मानती हैं। वो असल में वजह ये है, इस वजह से ये सीरतुल महदी का इनकार करती है। नहीं वो शाह जी मैं वो चीज़ समझ गया हूँ, वो जो आपका पॉइंट है मैं समझ गया हूँ कि इनकी नफरत खिलाफत पार्टी से या बशीरुद्दीन से शुरू होकर आगे क्या जाती है। क्योंकि बशीरुद्दीन ने तो डाका मार लिया ना जंबा के दावे के ऊपर, जंबा ने आना था मुस्लिम महूद बन के, वो तो डाका मार गया उस पर, वो मुझे समझ आती है। मगर मकसद कहने का ये है कि भाई देखें हमारे यहाँ
اب کیا تقابل کہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیں. ایک مسلمان ہے نا وہ ضعیف سے ضعیف بھی حدیث کی کوئی کتاب ہوگی نا موضوع بھی ہوگی وہ کہے گا یار ادب و احترام. یعنی ہمیں اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ بھئی آپ نے مد مقابل دشمنان جو ہیں ان کی کتابوں کو بھی آپ سائڈ پہ کر دو, ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. یہ تو اتنے بدتمیز اور بد کردار اور بد کلام اور بد اخلاق قسم کے لوگ میں نے افسوس کے ساتھ مجھے, اور اس کا مجھے پتہ چلا تھا اس کی ٹھیک ٹھاک عمر ہے. یہ تو لونڈا لپاڑا مجھے کل لونڈا لپاڑا 15 سال کا چھچھورا اچکا ٹچا لفنگا لچا اور گلی کا اچکا چپل چور, یہ تو اس طرح کی بھی اس کی زبان نہیں مجھے لگ رہی تھی. اتنا گندا آدمی, توبہ توبہ. اور ٹرو مسلم صاحب جو ہیں آ کر ان کی پوشی کر رہے تھے. ابھی آئے ہیں میں اسٹیج کے کسی کی اوپر, پوشی آپ نہیں کر دیکھیے رہا, گا میں سچ کی بات کر رہا ہوں. ایک بات کرنے کا موقع دے دو صرف مجھے, ایک بات کر لوں. یہ ابھی جو کہہ رہے تھے کتی کا بچہ جو مرزا صاحب کی کتاب کا حوالہ دے رہے تھے, تو اس پہ ایک بات میں کہوں گا طارق چوہان کہ نے جو کہا ہے, احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہا ہے اپنے آپ کو اور ماننے والوں کو کہ یہ سب رکیے گا ذرا, پہلے میں بات ٹھیک کر دوں, آپ کو میوٹ کر رہا ہوں, آپ بولیے گا, آپ نے ٹائم پہ بولنا. ڈرتے کتنے ہو مجھ سے سچ کی بات کرتے ہو. ڈرتا کتنے دوں کہ منہ چوکی بانٹے کڈنا ہے, ڈرتا ہوں. ادھر میری بات نہیں مائک ہی میوٹ کرتے ہو, پھر اتنے ہو تو سنو میری بات. میں دیکھیں آپ کو موقع دینے لگا ہوں, عابد صاحب آپ کو موقع دینے لگا ہوں, میں تو آپ کو یاد کر رہا ہوں. ایک بات ہے, صرف ایک چھوٹی سی بات ہے بھئی دیکھیں, وہ طارق چوہان صاحب نے یہاں بیٹھے عامر نذیر صاحب کو, ان کو, مجھے, سب کو, آپ کو انہوں نے نکالا ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں. ہمیں انہوں نے کہا یہ کتی کے بچے ہیں, یہ بولا. اس پر مفتی صاحب نے ایک حوالہ نکالا ہے. اب آپ یہ کیا کرتے ہو, یعنی آپ پارٹی بھی کیوں بنتے ہو؟ ایک طرف آپ کہتے ہو جی میں مرزا صاحب کو نہ سچا مانتا ہوں نہ جھوٹا مانتا ہوں, تو پارٹی بازی کیوں کرتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کا کوئی ذکر ہوا, بھئی جس نے پہلے گالی دی ہے اس کے جواب میں مرزا صاحب کا حوالہ کھلا ہے, آپ بیچ میں مان نہ مان میں تیرا مہمان, آپ پارٹی کیوں باندھ رہے ہو؟ یہی مسئلہ ہے. اسی لیے میں نے عامر نذیر صاحب کو کہا تھا کہ آستین کا سانپ کہہ کر آپ ان پہ احسان کرتے ہیں, یہ احسان بھی ان پہ مت کریں. جی اب آپ بولیں, بولتے رہیں جو بولنا ہے. اچھا جو کہہ رہے ہو طارق چوہان صاحب نے آپ صاحب کو کتی کا بچہ کہا ہے, چلی یار چپ کر رہا ہے اسکندر مرزا, بیان کرو اور چپ کر رہا ہے, بک بک کے لائی ہے اسکندر, بیان کرو بھائی لونڈے باز. اسکندر مرزا بولو. ہاں جی, یہ میں اس لیے اوپر آیا تھا کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا, طارق چوہان صاحب اس بات پہ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ یہ ہمیں دکھائیں کہ کس جگہ کے اوپر مرزا صاحب نے اپنے دست کو اور پیشاب کو اپنی علامت اور نشان بتایا ہے. تو یہ نسیم الدعوت ہے کتاب, روحانی خزائن کی جلد ہے یہ 19, یہ صفحہ نمبر 435 سے بات شروع ہو رہی ہے. آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے, ہائی لائٹ کیا ہوا ہے میں نے سرخ رنگ میں, ادھر سے اوپر سے ہی میں پڑھنے لگا ہوں. مرزا صاحب لکھتے ہیں, چنانچہ مثال کے طور پر ظاہر کرتا ہوں کہ مجھے 2 مرض دامن گیر ہیں, ایک جسم کے اوپر کے حصے میں کہ سر درد اور دوران سر اور دوران خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرد ہو جانا, نبض کم ہو جانا. دوسرے جسم کے نیچے کے حصے میں کہ پیشاب کثرت سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا. اب پیشاب اور دست جو ہے مرزا صاحب نے اس کا اقرار کر لیا کہ یہ مجھے معاملہ مسئلہ ہے. آگے سنیں, یہ دونوں بیماریاں قریباً 20 برس سے ہیں. کبھی دعا سے ایسی رخصت ہو جاتی ہیں کہ گویا دور ہو گئیں, مگر پھر شروع ہو جاتی ہیں. ایک دفعہ میں نے دعا کی کہ یہ بیماریاں بالکل دور کر دی جائیں, تو جواب ملا کہ ایسا نہیں ہوگا. اب آگے سنیں, تب میرے دل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا کہ مسیح موعود کے لیے یہ بھی ایک علامت ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ 2 زرد چادروں میں اترے گا. سو یہ وہی 2 زرد رنگ کی چادریں ہیں, ایک اوپر کے حصے بدن پر اور ایک نیچے کے حصے بدن پر, کیونکہ تمام اہل تعبیر اس بات پر متفق ہیں کہ عالم کشف یا رویا میں جو نبوت کا عالم ہے, استغفر اللہ, اگر 2 زرد چادریں دیکھی جائیں تو ان سے بیماری مراد ہوتی ہے. پس خدا تعالیٰ نے چاہا کہ یہ علامت مسیح موعود کی مجھ سے علیحدہ نہ ہو. یہ دیکھ لیں جی, طارق چوہان صاحب بھی اگر سن رہے ہیں, یہ حوالہ میں نے لگا دیا ہے, سکین جو ہے وہ میں نے پڑھ کے بھی سنا دیا ہے. روحانی خزائن جلد 19 ہے, صفحہ 435 اور 36 ہے, نسیم الدعوت ہے. جی مفتی صاحب بات کریں آپ. بلے بھائی بلے, بہت بر وقت آپ نے یہ حوالہ پیش کیا. آؤ نا ادھر, کدھر چلا گیا ہے عابد؟ ایک اور ذرا میں بھی ذرا دے دیں. یہ اس کے بغیر ممکن نہیں, جو میں اس وقت دینا چاہ رہا تھا, مگر پھر اس میں کوئی حکمت ہوگی.
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਰਿਆ ਸਕਰੀਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਇਹ अखबार पहला बहा दीजिए। 31 अक्टूबर 1901 का अल हकम है। ये निशान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक ये चीज़ ऐड ना की जाए। क्या कहते हैं? कहते हैं हालांकि मुझे इस हाल की बीमारी है, हर रोज़ कई कई दस्त आते हैं, मगर जब पखाने की हाजत भी होती है, यानी जब भी पखाने की हाजत होती है तो मुझे रंज ही होता है कि अभी क्यों हाजत हुई। ऐसे ही रोटी के लिए जब कई मर्तबा कहते हैं तो बड़ा जबर करके जल्द जल्द चंद लुकमे खा लेता हूँ। बज़ाहिर तो मैं रोटी खाता हूँ, दिखाई देता हूँ, मगर सच कहता हूँ कि मुझे पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जाती है और क्या खाता हूँ। मेरी तवज्जो और ख्याल इसी तरफ लगा होता है। बस ये काम बहुत ज़रूरी है और खुदा चाहे तो ये एक निशान होगा जिसकी नज़ीर लाने पर कोई कादर ना होगा। ये निशान होगा। अब ये दो चीजें मिलकर निशान बनेंगे, एक मिराक की बीमारी और हवाला दोबारा बताओ। 31 अक्टूबर 1906 1901 अच्छा 1901 31 अक्टूबर 1901 अल हकम दा अखबार जे सफा जे 6 तीसरा कालम जे ऐला ए 3 कालम ए तीसरा कालम जे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मिर्जा साहब ने लिखा है कि मैं किताबो किताबी तहकीको तहकीकी रहना वहाँ, हालांकि मेरे सर में भी दर्द टिका के होता है। ये पहले फरमाया था उसके लिए नमाज़ें जमा की जाएंगी तो अदीम शान पेशगोई पूरी हुई। और नमाज जो है ना, मेरा एक तो ये है कि मेरा सर दर्द होता है, ये देखें, हालांकि ज़्यादा जागने से मिराक की बीमारी तरक्की करती है और दौरान सर का दर्द ज़्यादा हो जाता है, मगर मैं इस बात की परवाह नहीं करता और इस काम को किए जाता हूँ। आगे कहते हैं दिन छोटे होते हैं, टाइम गुजर जाता है, बड़ा मुझे मुश्किल होती है। हालांकि मुझे इस हाल, यहाँ भी वो कह रहे हैं कि मुझे जो है ना पखाने दस्त पर दस्त, ये हर रोज़ कई कई दस्त आते हैं। तो वो कहते हैं पखाने की आदत भी होती है तो मुझे ये तकलीफ होती है कि ये क्यों हो गई, मगर खुद को तसल्ली दे रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें मिलकर मुरक्कब होकर ही मेरा निशान पूरा होगा, यानी कि मैं मसीह मऊद ठहरूंगा। अब इसको उन्होंने निशान कहा है, देखे लिखा है, तो ये एक निशान होगा जिसकी नज़ीर लाने पर कोई कादर ना होगा। लो जी, यानी टठियाँ आते रहना और दर्द सर होते रहना और फिर भी रूहानी खजाइन जैसी किताबें लिखना, ये मिर्ज़ा साहब का निशान है। इनमें से एक भी मिस कर दें, मिसाल के तौर पर सिर्फ टटी आती रहे और किताबें ना लिखी जाएं, या किताबें लिखी जाएं और टटी ना आए, तो निशान मुकम्मल नहीं होगा। लिहाजा टटी का आना और रूहानी खजाइन लिखना, ये निशान बनेगा मुरक्कब होकर। बहुत शुक्रिया अमर भाई, सारी बरात टटी कर दी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज कमाल ही हो गया यार, ऐ ना उंगल ले या तारक चौहान ने। अच्छा, एक अगर हवाला और पेश हो जाए ना कि मिर्जा साहब ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। हाँ खलवत है। मेरा एक सवाल है हवाला देता हूं। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है। जी जी जी। अब देखें, ये जो हदीस है इसमें कितनी चादरों का जिक्र है? दो। और मिर्जा साहब ने कितनी बीमारियों के नाम लिए? 2, लेकिन गिनवाई कितनी? 3। सर का दर्द, पेशाब और पखाना। अब देखें, जिसको सर दर्द नहीं सी, मराक के दौरे, मराक के दौरे। लेकिन देखें कि जो उन्होंने वही ना सीरतुल मेहदी च जड़ा जिक्र है कि अम्मा जान फरमाती हैं कि जब हजरत जी को मराक के दौरे पड़ने शुरू हुए थे ना, तो फिर रोदे छोड़ दिए थे। बिल्कुल, लेकिन देखें वो चादरें 2 गिनवा रहे हैं, बीमारियां भी 2 गिनवा रहे हैं, लेकिन बीमारियों के 3 नाम बता रहे हैं। अब जिसको पेचस लगती है उसके पेशाब तो नहीं निकलता ना, कि छोटा पेशाब भी निकलने लग जाता है। छोटे पेशाब की बीमारी नहीं, इन निशान है कि दोवें चीज़ां इकट्ठियां आन ले हजरत जी दे निशान कट कर दे हो बे। और दूसरा ये तू शान घटान नहीं ना चार कंप्यूटर तू शान घटाना है पे हजरत मसीह मऊद। हाँ, ये बात है। लेकिन देखे जो रोया में उन्होंने कहा तबीर है, लेकिन ये तो पेश गोई है हदीस में, इसमें को तो कहीं रोया या ख्वाब का कोई जिक्र ही नहीं है। इनको किधर मिला रहे हैं कि भाई ये जो है तो वो वहाँ पे 2 बीमारियां मुराद हैं। जी अमर भाई बोल रहे कुछ। अच्छा, बात यह है कि पता नहीं, मैं नीचे उतर गया था गाड़ी से तो मैंने देखा अब तारक चौहान साहब मौजूद नहीं है। पहल तारक चौहान साहब ने किया और खुद रोकने के बावजूद दूसरी दफ़ा भी आके मेरी मिन्नतें करने के बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, बताओ कि मिर्ज़ा साहब का कौन सा मौज़ा है पखाना पेशाब वगैरह। तो हकीकत यही है कि मिर्ज़ा साहब का
ये जिसको उन्होंने मौजज़ा करार दिया हुआ है टट्टी पेशाब वगैरह को, ये तो जा बजा लिखा हुआ उन्होंने अपनी किताबों में, एक जगह पे नहीं लिखा हुआ, दर्जनों जगह पर इसको अपना निशान, अपना मौजज़ा, अपनी वो जो भी है खारक आदत वो करार दिया हुआ है। तो अगर चौहान साहब को पता नहीं, मैं समझ नहीं सका कि गुस्से में उनकी मतलब अकल मारी गई है कि उनको या तो पता नहीं था, मुतालिया नहीं था, या फिर उनकी अकल पे पर्दा पड़ गया है कि वो मुतालबा ये कर रहे हैं कि दिखाओ मौजज़ा, ये मिर्ज़ा साहब ने इसको मौजज़ा, भाई मिर्ज़ा साहब ने तो 85 नंबर निशान जो है उसको मौजज़े के तौर पर नंबर दे दे के लिखे हुए हैं, पहला निशान, दूसरा निशान, फिर 85 नंबर निशान, ये लिखा हुआ है कि मुझे पेशाब वाले रास्ते से यानी पखाने के रास्ते से खून आता रहा, इसको अपना मौजज़ा करार दिया कि मैं इसके बावजूद तंदुरुस्त हो गया। हालांकि लोगों को बवासीर भी होती है, लोगों को पेशाब के रास्ते खून भी आ जाता है, इसको मौजज़ा कोई नहीं करार देता, लोगों को आराम भी आ जाता है। ये नहीं कि मिर्ज़ा साहब को बरेटर आम आया है और किसी को आराम नहीं आता, लोगों को बवासीर होती खून वाली, उसके बावजूद लोगों को ऑपरेशन कराने के बाद आराम आ जाता है। पखानों की भी मसला लोगों को होता है, पेचस का भी लोगों का मसला होता है, लेकिन दवाई लेने से आराम आ जाता है, या अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाने से भी अल्लाह ताला माफ़ी भी दे देता है, और बीमारी कई दफ़ा बगैर दवाई के सिर्फ अल्लाह ताला के हुजूर होने से भी दवाई वो हो जाता है इलाज। आमिर भाई मौजज़ा होता ही वो है ना कि आजिज, यानी इंसान जिसके ऊपर आजिज आ जाए, इंसान की ताकत में वो होता ही नहीं, उसी को तो मौजज़ा कहते हैं। और जो इंसान की ताकत में होता है ना वो मौजज़ा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको मिर्ज़ा साहब ने मौजज़ा बनाने की कोशिश की है। हालांकि ये अगर हो भी, जिस तरह मैंने कहा कि हज़ार लोगों को दुनिया में ये बीमारियां होती हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं, ये मौजज़ा तो नहीं होता। ये तो ऐसा थका हुआ आदमी था कि इसी जहाँ पर निशान 85 लिखा हुआ है ना, मेरा ख्याल इससे 1 या 2 निशान आगे या पीछे आपको मिल जाएगा, दांत में दर्द हो गया, उसको अपना निशान बनाया हुआ, अपना मौजज़ा करार दिया हुआ। इस बंदे के पल्ले कख नहीं था। अंबिया दुनिया में आए, उन्होंने मौजज़ात दिखाए, ये भी उन अंबिया की नकल करके, कॉपी करके लोगों पर तो मौजज़ा दिखा नहीं कोई सका। जिसको कहता था लड़का होगा, वो उसको या लड़का की बजाय लड़की होती थी, या उसकी बीवी मर जाती थी। जिसको कहता था कब्र खोदो, उसका बच्चा ठीक ठाक हो जाता था। जिसके बारे में कहता था 15 महीने में ये मरेगा, वो नहीं मरता था। जिसके साथ कहता था मेरा निकाह होगा, वो नहीं होता था। ख्वाब में उसको जफियाँ डालता रहता था, लेकिन निकाह नहीं होता था। तो दूसरों के मुतल्लक तो ये कोई मौजज़ा दिखा नहीं सका। अपनी ज़ात पर मौजज़े इसने इस तरह के घड़े हैं कि मेरी ज़ात के साथ ये निशानात जुड़े हुए हैं। क्या कि मुझे पखाने के रास्ते खून आता रहा, पेशाब मुझे दस्त पे दस्त आते रहे, मैं मरा नहीं। तो इस बंदे के पल्ले कुछ नहीं है सवाए इस तरह की गंदी बातों की जो उसने अपने बारे में खुद लिखी हुई हैं। अगर कोई बंदा हम में से उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेकर उसको ज़्यादा बयान करता है तो ये कोई ऐब वाली बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है। अपने अपने टेस्ट की बात है कि एक बंदे को उस तरह की उसकी बातें ज़्यादा अजीब लगती हैं और वो ज़्यादा उनमें इंटरेस्टेड है कि यार देखो ये क्या लिखा हुआ इस बंदे ने, इन बातों को मौजज़ा बनाया हुआ है। तो ये ताने देने वाली बात नहीं है। चौहान साहब ने आते ही मुफ्ती साहब पर अटैक किया और कहा कि जी ये मुफ्ती टट्टी मूतर वगैरह और जो कुछ उनके मुंह में आया, मैंने उनको मना किया। अगर ये गलत तरीके से करेंगे तो जिस तरह पहले इन्होंने की है करेंगे, उसके बाद फिर भरेंगे, भुगतेंगे। अगर आप कोई गलत बात करेंगे, हमारे पास आपकी हर बात का जवाब बेहम्दिही ताला मौजूद है। मर्जी आपकी है कि आपने हमारे मुंह से जो असल बात है कज़ाब और दज्जाल को कज़ाब और दज्जाल कहलवाना है, या आपने नरमी से और हया शर्म से बात करनी। मर्जी आपके हाथ में। जिस तरह कहते हैं ना बाल आपके कोट में है, आपने किस तरह से बात करनी है। हम आपको रोकते हैं इस तरह की बात ना करें। चौहान साहब को मैंने रोका, नीचे उतारा, उन्होंने ऊपर आके कहा नहीं तुम भी हिजड़े हो, फलाना भी हिजड़ा, मैंने बात करनी है। मैंने कहा चलो जी कर लो। अब वो मैं नीचे उतरा हूं तो वो भागे हुए नजर आए यहाँ से, हालांकि मेरे मना करने के बावजूद खुद उनकी अपनी चॉइस थी कि मैंने इस मौजू पर बात करनी। तो वाटर साहब आपकी भी अपनी चॉइस है, आप किस मौजू पर बात करना चाहते हैं और किस अंदाज से बात करना चाहते हैं। अगर आप झूठे को सच्चा, सच्चे को झूठा करार देने की कोशिश करेंगे और उसके साथ हूटिंग करेंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे, बदतमीजी करेंगे, बदतहजीबी करेंगे, हमें गालियां देंगे, हम सह लेंगे। जवाब में हम जो कहेंगे आप नहीं सह पाएंगे। मर्जी आपकी है, इख्तियार आपके हाथ में है, बाल आपकी कोर्ट में है, देखते हैं आप क्या बात करते हैं। जी वाटर साहब। जी आमिर साहब, मैं आपके पास पहले भी ये गुजारिश लेके आया था
کہ آپ کی براڈ کے اوپر 1 گھنٹے سے مسلسل ایک بڑا ہی فضول اور بدتمیز اور انتہائی گندی اور غلاظت سے بھری ہوئی گفتگو ہو رہی تھی. آپ اس کو انجوائے کر ہی جا رہے تھے. تو میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ جناب علی جو بات اللہ کے آگے نہیں نہ کر سکتے وہ بندوں کے آگے بھی نہ کریں. اگر تو آپ اتنے پوتر ہیں اور آپ لوگوں میں شرک نہیں پایا جاتا, اگر آپ لوگوں میں دجل نہیں پایا جاتا, تو پھر تو آپ ہمیں بھی کہیں. جناب علی جب آپ کے عقیدے ہی دجل اور شرک سے بھرپور ہیں, پھر آپ ان کے ساتھ اجماع کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں قذاب اور دجال. تو یا تو آپ بڑے اچھے ہوں, آپ کا کوئی بندہ قبر پوجا شرک بت پرستی نہ کرتا ہو, آپ کے حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ آپ نے ایک نبی کو رکھا ہوا ہو. آپ تو خود اپنی نبی کی شریعت کی مخالفت میں ایک نبی اوپر بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسی سے ہی آپ نے سارے مسلمانوں کو, عیسائیوں کو مسلمان کروانا ہے. تو مشرکون تو آپ ہو گئے, دجالون تو آپ ہو گئے, قذابون تو آپ ہو گئے, تو ہمیں کیا سناتے ہیں آپ عامر بھائی؟ تو پھر آپ اللہ کے آگے یہ عقیدے اپنے بیان کر سکتے ہیں فخر سے جن کے ساتھ اجماع کیا ہوا آپ نے؟ ہاں جی سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ واٹر صاحب آپ نے جو بات کہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے بھی یہ بات پیش کر سکیں گے. میرا تو خیال ہے کہ ہم نہ بھی پیش کریں تو مرزا قادیانی نے خود اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اللہ کے حضور پہنچ جائے گا, اور پہنچ گیا ہوگا. وہ اپنی کتابیں لے کر اللہ کے حضور پیش ہو گیا ہوگا. میں نے نبی پر جھوٹ بولا, میں نے اللہ پر جھوٹ بولا, میں نے عوام پر جھوٹ بولا, لوگوں پر جھوٹ بولا, یہ کتابیں, یہ تحریریں اس کے اپنے ہاتھ کی, وہ اللہ کے حضور خود پیش ہو جائیں گی. ہمارے پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ جس طرح اس دنیا میں ہم سے کام لینا چاہتا ہے اور لے رہا ہے, اگر اسی طرح کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس جھوٹے قذاب دجال کے وہ جھوٹ اور کذب اور دجل وہ بیان کرو جو اس نے اللہ رب العزت پر بولے, اس کے سچے نبیوں پر بولے, اس کے امت کے لوگوں پر بولے, اور ہر انسان پر بولے, خود اپنی ذات کے اپنی تحریروں کے متعلق بولے, وہ بیان کرو. میں اس کو آج عدالت ہے لگی ہوئی. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ میدان محشر میں وہ عدل کا دن ہے, یوم جزا و سزا ہے. وہاں پر ایسی عدل کی کرسی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ایسا عدل کرے گا کہ اگر بغیر سینگوں والی بکری کو اس دنیا میں سینگوں والی بکری نے مارا ہوا ہے, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نمونہ قائم کرنے کے لیے, مثال قائم کرنے کے لیے ان دونوں کو دوبارہ عارضی طور پر زندہ کر کے کہے گا کہ آج یوم جزا و سزا ہے, چل اٹھ, اور تیرے سینگ نہیں تھے دنیا میں, تجھے اس نے مارا تھا, بدلہ لے لے. وہ بدلے کا دن ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس دن ہماری یہ ڈیوٹی لگا دے کہ مرزا قادیانی کے وہ کذب اور وہ دجل, وہ جھوٹ جو اس دنیا میں تم بیان کرتے رہے ہو, آج یہ عدالت میں کھڑا ہے, کٹہرے میں کھڑا ہے, اس کے سامنے بیان کرو تاکہ اس کو دھکا دے کر جہنم میں پھینکوایا جائے اور آواز آئے القیا فی جہنم, پھینک دو ان کو جہنم میں. یہ مفتری جو اس دنیا میں کہتا تھا میرے ساتھ اللہ مخاطبہ مکالمہ کثرت مکالمہ مشارفہ کا میں نام نبی رکھتا ہوں, نبوت رکھتا ہوں, اس دجال کو, اس مفتری کو جہنم میں دھکا دینے سے پہلے تم وہ باتیں بیان کرو. تو ہم انشاءاللہ اللہ کے سامنے بھی یہ باتیں بیان کریں گے. یہ بیان کرنا یہ تو سچائی ہے, یہ اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں باتیں. ہم کوئی اپنے پاس سے گھڑ کے باتیں تو نہیں بیان کر رہے. اگر آپ کو یہ ناپسند ہیں باتیں, یا آپ کہتے ہیں کہ پچھلے 1 گھنٹے سے یہ باتیں ہو رہی تھیں, تو یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ ان کی اپنی چوائس تھی, طارق چوہان صاحب کی اپنی چوائس تھی. میں نے سب کو نیچے اتار دیا. 10-15 منٹ میں بزی تھا, شور تھا میرے پیچھے, میں سنتا رہا. اس کے بعد میں نے آ کے سب کو نیچے اتارا. لیکن جب دوبارہ موقع دیا گیا تو طارق چوہان صاحب نے 5 منٹ کا وقفہ لینے کے بعد بھی, پانی پی کے آنے کے بعد بھی, انہوں نے خود اس بات کو دوبارہ چھیڑا کہ کہا کہ میں نے اسی موضوع پہ بات کرنی ہے. تو یہ چوائس ان کی اپنی تھی. اگر یہ گندا موضوع تھا یا اس طرح کی کوئی بات تھی تو وہ خود ان کی اپنی چوائس تھی. ہم نے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کیا, ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. رہی بات یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم اجماع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جی, وہ مشرک ہیں, وہ بدعتی ہیں, وہ پتہ نہیں کس طرح کا آپ کہتے ہیں, دنیا کا کوئی گناہ, شرک ہو, بدعت ہو, گمراہی ہو, ضلالت ہو, جھوٹ ہو, دجل ہو, فریب ہو, مکر ہو, دھوکہ ہو, کوئی چیز جو آپ اس امت کے کسی شخص میں, کسی بندے میں ثابت کرنے کی کوشش کریں گے, کسی گروہ میں ثابت کرنے کی کوشش کریں گے, اگر مرزا قادیانی میں سے ہم نے ثابت نہ کیا, ہم جناب بولنا ہی چھوڑ دیں گے اس کے خلاف. ابھی چند روز پہلے آپ نے کہا تھا
کہ مسلمان جی دیکھو جی بریلوی جاتے ہیں نبی پاک کے روزے پہ جا کے نبی پاک سے دعائیں کرتے ہیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے مرزا قادیانی کو نبی علیہ السلام سے مدد مانگتے ہوئے دکھایا گیا. آپ نے دیکھا, آپ کے ہونٹ خشک ہو گئے, آپ کے ہونٹوں پر سکڑی جم گئی. ہولڈ رکھے, کال آ رہی ہے. واٹر ہے بول نہیں بول رہا ہے پھر نہ کی موقع نہیں ملیا. لیں جی, میں بھی اجازت لیتا ہوں, بڑی پیاری محفل سجی ہے. عامر نذیر بھائی اجازت لیتا ہوں جی, بہت بہت ٹھیک ہے شکریہ. عمر بھائی, بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے اللہ آپ کو خیر دے, برکت دے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین, جزاک اللہ, بارک اللہ. اللہ حافظ جی تمام بھائیوں کو. اللہ حافظ. تو میری ایک کال آ گئی تھی واٹر صاحب, میں یہ بات کر رہا تھا کہ دنیا کا ہر گناہ, ہر گمراہی, ہر ضلالت اس بندے میں خود پائی جاتی ہے. شرک اس میں پایا جاتا ہے, بدعات اس نے شروع کی, جھوٹ بولنا اس نے شروع کیا, علماء پر افتراء کرنا اس نے شروع کیا. دنیا کے کس بندے کی طرف آپ انگلی کر سکتے ہیں بھائی؟ مسلمانوں نے کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر کے کوئی نیا نبی تو نہیں نہ گھڑا. ان میں ہزار گمراہیاں ہوں گی, خود میرے اندر ہزار عیب ہوں گے, غلطیاں ہوں گے, گناہ ہوں گے, لیکن ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا اور سب کچھ خدا سے مانگ لیا. ان کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اس کے بعد ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی جھوٹے مدعی نبوت کی. تو مسلمانوں میں کم از کم اور ہزار بیماریاں ہوں گی. یہ تو جرم کسی نے نہیں کیا, اگر کسی نے کیا ہے وہ آپ کے ساتھ ہی کھڑا کیا جائے گا. تو مسلمانوں کی طرف آپ انگلیاں نہ کریں, آپ اپنے گھر کی اصلاح کریں. اگر آپ اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو اسی طرح پہ کام کرنا ہوگا. بہتر ہے اس جھوٹے آدمی کو, اس کذاب کو چھوڑ دیں جس نے جھوٹ بولے, بندوں پر بھی جھوٹ بولے, علماء پر بھی جھوٹ بولے, عام لوگوں پر بھی جھوٹ بولے, نبیوں پر بھی جھوٹ بولے, کتابوں پر بھی جھوٹ بولے, صحیفوں پر بھی جھوٹ بولے, فرشتوں پر بھی جھوٹ بولے, اللہ کی ذات پر بھی جھوٹ بولا کہ اللہ مجھے الہام کر رہا ہے, اللہ مجھے القاء کر رہا ہے, اللہ مجھے فرشتہ بھیج رہا ہے, وہی کر رہا ہے. قطعاً نہیں, اس کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا. یہ ہوشیارپور میں چلا کاٹنے گیا تھا, وہاں اس نے ایک جن پکڑنے کی کوشش کی تھی. 1886 کی بات ہے, جنوری 1886 کی. وہاں ہی اس جن نے اس کو پکڑ لیا. یہ گیا تھا خود جن قابو کرنے, جن نے اس کو قابو کر لیا. وہیں سے اس کو الہام شروع ہوئے, وہیں سے اس کو پیشگوئیاں شروع ہوئی. آ کے اس نے پہلی پیشگوئی کے نام سے پیشگوئی شائع کیا کہ خدا مجھے بیٹا دے گا. وہ جھوٹی نکلی. محمدی بیگم والی کی وہ جھوٹی نکلی. کئی عورتوں سے نکاح کرنے کی کوشش کی.